अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। और बिल्कुल अपनी जो आज पता नहीं वही बात हो गई कि कुछ लफ्ज़ होते हैं कभी कभी जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो आज स्टार्ट में ही मुझे लग रहा है कि कुछ लफ्ज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि कम रिपीट हो। तो अच्छी कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एनर्जी का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि पोटेंशियल का होना, एक कुव्वत का होना, एक ताकत का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, तो फिर अपनी जो सोच है उसे मस्बत मैं कहती हूँ मस्बत सोच रखें। दूसरी बात ये है कि एनर्जी जो अपनी है उसको अच्छे कामों में सर्व करें, और इन चीज़ों से हमें जो है खुशी मिलती है, और ये चीज़ें जो है हमें आगे बढ़ने में मदद दे रहे होते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसे सोचता है, जैसे सोच रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वैसे उसकी ज़िंदगी गुजरती है, वैसे ही हालात व वाक़यात जो है ढल जाते हैं। जैसे कि आज की अगर बात करती हूँ तो कोरोना वबा है, हर बंदा जो है एक खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा है, हर बंदा जो है टेंस नज़र आता है, हर बंदा परेशान है। किसी को रोज़गार की फ़िक्र है, किसी को अपने फ्यूचर की फ़िक्र है, किसी को बच्चों की फ़िक्र है। तो बात ये है कि अपनी एनर्जी जो है अगर हम इन चीज़ों पर जो है सर्व कर देंगे तो यकीनन हम खौफ में ही रहेंगे, डर में ही रहेंगे, और वाकई जो है अक्सर हम बीमार रहेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि अच्छी सोच सोचें, और यकीनन अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, और अल्लाह ताला ही जो है इन मसलों से हमें निकालने वाला है। तो बिला वजह कहते हैं ना कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको अपने दिमाग में ना आने दें, और अच्छा अच्छा सोचा करें। और स्टार्ट जो कहते हैं ना मॉर्निंग का जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं एक सुबह का, तो अच्छी सोच के साथ स्टार्ट करना है, और ये सोचना भी है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम लोग कहते थे जब कोरोना की वबा नहीं आई थी, कोविड-19, तो यार टाइम ही नहीं है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, टाइम नहीं हमारे पास। तो अब टाइम ही टाइम है, वो सारे काम जो आप नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे, तो अब आप लोग कर सकते हैं। किस तरह करना है तो ये तो जानते हैं जी, बिल्कुल हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो बेस्ट वे से बता सकते हैं कि इस टाइम को मैनेज कैसे करना है। अल्लाह ताला ने आपको एक इजाफी टाइम दे दिया है। तो पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है बाहर जाकर एंजॉय करते हैं, बाहर जाके खुशियां ढूंढते हैं, जबकि घर में खुशियां मौजूद होती हैं। आपके बहन भाई हैं आपके साथ, आपकी शरीक हयात है, आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके खुशी हासिल करें। हमारे साथ जी बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं वाजिद रजा हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सबसे पहले तो बुलाने के लिए, और मैं हमेशा की तरह ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जी बहाल है, शुक्र है, शुक्र है। एनर्जी जो है बहाल है और रखी हुई है इन हालात में, ये बहुत ज़रूरी है कि जो है, और अगर रखेंगे तो यकीनन हम लोग सेहतमंद भी रहेंगे। और ये दो चीज़ें बहुत असरअंदाज होती है, एक पॉजिटिव सोच जो है और एक जो है हमारी एनर्जी जो है जो हमें अच्छे कामों पे सर्व करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचना है और अच्छा करना है, ज़रूरी है ना, शदीद ज़रूरी है, ये शदीद ज़रूरी है। और अच्छा करने की बात जब करते हैं तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ है जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से काम भी कर रहे हैं। राना इरफान साहब हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, अल्लाह लाख लाख शुक्र है। और इस मौजूदा हालात के अंदर जब आपने कोरोना की बात की, इन हालात में भी लोग अपने आप को अगर सेट नहीं रख सकते तो फिर शायद कभी नहीं रख सकेंगे। ये वो वक्त है जब लोगों ने अपने असाब पे भी कंट्रोल करना है, और जो अफवाहें होती हैं उनको भी कान नहीं धरने, बल्कि जिस तरह आपने बात की थी कि पॉजिटिव सोच सोचनी है। जब आप पॉजिटिव सोच सोचते हैं तो फिर आपके वैसे हल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे भी हल हो जाते हैं। और ये मसले फिर मसले लगते नहीं है जो होते हैं। देखो मसले तो इंसान की जिंदगी में मैं कहती कभी भी खत्म नहीं होते। ये बखेड़े जो हैं, परेशानियां जो हैं, या खुद हमने कुछ पाली होती हैं, आप वाजिद जानते हैं बेहतर तरीके से, कुछ चीजें हमने खुद बना रखी होती हैं, हमारी ही पैदावार होती हैं, टेंशनें होती नहीं जितनी हम बना लेते हैं।
تو ان سے باہر کیسے نکلنا ہے، ٹائم کا صحیح استعمال اس وبا میں کووڈ-19 میں کیسے ہم نے کرنا ہے، یہ بتائیں تھوڑا. سب سے پہلے تو ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس چیز کو بھی ہمیں اہمیت دینی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان کی پرائرٹائزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. وقت کا دھارا گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ساری چیزیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن پرائرٹائزیشن نہیں ہے. بالکل. پہلے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اب آپ کے پاس کمپلیٹ ٹائم ہے. آپ کے آفس کی ٹائمنگ شارٹ ہے، آپ کے جو کہیں آنا جانا کم ہے، اس طریقے سے آپ کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو آپ لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے موجود ہوتے ہیں آرام سے کہ جن کو آپ پراپر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی لائف کو پرائرٹائز کرنا شروع کریں کہ آپ کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہم لوگ اس سائڈ پر بالکل بھی نہیں آ رہے، اب بھی نہیں آ رہے. یہ بڑی ایک میں آپ کو فیکٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس ہم لوگ جو وہ 2 بجے سو کر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ 4 بجے تک پھر ہم لوگوں نے دوبارہ ایک دفعہ ریسٹ کرنا ہوتا ہے، اور 4 بجے کے بعد ہم لوگ جب وہ پھر اپنی باقی روٹین سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جب تک آدھی دنیا جو اپنے معاملات ہے وہ تمام کر کے سونے کی تیاری ہوتی ہے. تو وہ پھر کیا ہے کہ لیٹ نائٹ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. بڑا سمپل ہے. تو وہ کیا کہ اب آپ کو یہاں پر ٹائم تو پاس کر رہے ہیں نا. اب یہ ٹائم پاس کرنا ہے، ہم نے کوئی پازیٹیو کام نہیں کرنا جس سے کچھ فائدہ ہو. ہم کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہے. بالکل. اب کیا کہ اس کے اندر اب ہمیں کرنی ہے پرائرٹائزیشن کہ آپ کی لائف آپ اپنے گولز کو سیٹ کریں نا ابھی، ٹھیک ہے، کہ جب آپ اپنے گولز سیٹ کریں گے کہ اچھا مجھے لائف میں یہ چیز اچیو کرنی ہے، تو اب آپ اس کے لیے اسٹرگل کرو گے، تو پھر آپ اپنے 24 آورس کو ڈیوائڈ کرنا سٹارٹ کریں گے کہ اچھا پہلے کون سا کام کرنا ہے، پھر کون سا کام کرنا ہے، پھر کون سا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ ڈائریز اپنی مینٹین نہیں کرتے، وہ چیلنج ہے. اب دیکھیں اب تو آپ کے پاس ٹائم ہے، اب آپ اپنی ڈائری مینٹین کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنے سارے دن کے کام لکھنے ہیں. لیکن چیلنج کیا آتا ہے کہ جب ہم لوگ ڈائری میں اپنے جو ٹائم مینجمنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے روٹین کے کام لکھ رہے ہوتے ہیں. اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے کھانا بنانا ہے، اتنے بجے، یہ تو ہیں آپ کے روٹین کے کام. اب آپ نے وہ چیزیں وہاں پہ مینشن کرنی ہے جو آپ کی روٹین نہیں ہے یا جن ٹارگیٹس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ پرائرٹائزیشن کرنی ہے. پرائرٹائزیشن میں یہ ہے کہ کون سے کام آپ کے امپورٹنٹ ہیں، کون سے لیس امپورٹنٹ ہے، پھر جو اس سے کم امپورٹنٹ ہے آپ ان کی پرائرٹائزیشن تو کریں. یہ تو ہر ایک پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. بہت ساری خواتین سوچتی ہیں یار وہ والے ڈرامے یار چھوٹے گئے تھے جب بچے اسکول جاتے تھے اتنے بکھیڑے ہوتے تھے. اب میرے سارے ڈرامے یوٹیوب پر بیٹھ کے دیکھنے تو ٹائم کا بڑا بہترین یوٹیلائزیشن جو ہے وہ خواتین کی طرف سے بھی آ رہا ہے. بٹ لیکن دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ان کو بھی اپنی پرائرٹائزیشن جو ہے وہ اب تھوڑی سی چینج کرنی ہے، تھوڑی سی سیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کا ہوم ورک بھی ہے، جو ہے وہ میاں کو ہیلپ بھی کرنی ہے، آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن آپ اس کے اندر اپنی اس میں بھی تو پرائرٹائزیشن سیٹ کریں نا. ہم اپنی ٹو ڈو لسٹ نہیں بناتے، ٹھیک ہے، کہ آج کے دن میں آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. اب ٹو ڈو لسٹ کا ایک جو بڑا سمپل سا فارمولا ہے، ہم لوگ آفس جا کے لکھتے ہیں کام سارے. بالکل. ٹھیک ہے، آفس چلے گئے، اچھا یار اب آفس جانے تک آپ کے دن کا 1/4 پارٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وہ جو آپ نے ٹو ڈو لسٹ جو آپ نے بنانی ہوتی ہے وہ ایک دن پہلے بنانی ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے آپ کل کے کام صرف دیکھیں. آپ نے اگر 10 کام اگلے دن کرنے ہیں تو وہ آپ نے ایک شیٹ کے اوپر لکھ کے اپنے وارڈروب میں لگا لیں. ٹھیک ہے. جیسے خرچے لکھتے ہیں نا آپ نے کہ فلاں فلاں خرچے جو ہے جو جن لوگوں کی سیلری آتی ہے ہم لوگ تو لکھتے ہیں کہ جو مہینہ ہے یہ جو آنے والا ہے اس پہ آنی ہے سیلری تو کیا کیا خرچے کرنے ہیں ایڈوانس میں لکھ لیتے ہیں. اتنی بچت کرنی ہے، اتنے ایک سائڈ پہ پیسے لگانے ہیں، اتنے یہ کر رہے ہیں، اتنے خرچے ہیں، اتنے بچانے ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں ہم لوگ پہلے ہی لکھ لیتے ہیں. تو دیکھنا کہ ٹائم بھی ہمارا ایک ایسٹ ہے. اب ہم نے اس کی ڈویژن کرنی ہے ایکچولی. بالکل. کہ ہم لوگ جو اس کو ٹائم کو کس طریقے سے لے کے چلیں کہ ہمارا جو میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے بچ جائے آخر میں. اچھا جی، رائنا عرفان ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہیں نیوز، کہیں جو ہے کتے چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں آپ دیکھ لیں آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنی ساری جو ہے ویڈیوز اور ڈال دی جاتی ہے. اور کہیں میں کہتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا احساس ختم ہو گیا کہ جناب جی ہم ویڈیو بناتے ہیں لیکن گولی چل گئی ہے، ہم نے اس بندے کی جان نہیں بچانی، ہم نے صرف ویڈیو بنانی ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ یہ ہو گیا ظلم.
जुल्म होते हुए रोकना नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहें? बहुत शुक्रिया आशिया। ये हमारे इस मुआशरे का जो है ना अलमिया है कि हम उस तरीके से इंसानी हकूक़ के हवाले से किरदार अदा नहीं कर रहे जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी कौमी भी जिम्मेदारी है और ये हमारी मजहबी भी जिम्मेदारी है। आपने जिस तरह बात की कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ वाक़यात हो जाते हैं, एक तो आपने कुत्ते छोड़ने की बात की, ये ज़्यादातर इस तरह के वाक़ये देहातों के अंदर होते हैं, दरियाई इलाकों के अंदर होते हैं, दूर दराज इलाकों में होते हैं। इनके बारे में हम कह सकते हैं कि जिन इलाकों में ये वाक़यात होते हैं शायद वहाँ पे जो ये जालिम होता है वो वडेरा होता है, जो मजलूम होता है वो गरीब होता है। जो लोग वीडियो बना रहे होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती वो जाके वडेरे के सामने खड़े हो जाए। इस तरह के भी वाक़यात आए हैं कि हमारे शहर के अंदर मुल्तान प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, लाहौर की मारूफ शारा के ऊपर कुछ लोगों ने खुदकशी करने की कोशिश की। खुदकशी करने वाला, खुद को आग लगाने वाला एक शख्स था, उसकी वीडियो बनाने वाले 50 लोग, 50, और वो जल गए, वो जल के राख हो गया, बंदा मर गया, उसको बचाया नहीं। वीडियो बन रही है। लोग वीडियो बनाते रहे, वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पे आए तो फिर हम अफसोस कर रहे थे। कैसा अफसोस है? बिल्कुल। अगर हम अपने मजहब की बात करें, इस्लाम की बात करें, उसमें सबसे जो बड़ी बात की है वो हुकूकुल इबाद की बात की है कि हुकूकुल अल्लाह है। कहीं ना कहीं आपको उसमें गुंजाइश है कि माफ़ी की गुंजाइश है और ये अल्लाह ताला को इख्तियार भी है और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। जो अगर हमसे कोई अल्लाह ताला के मामलात में कोई 19-20 होगी तो बड़ा रहीम है, रहम करने वालों हमें माफ़ कर देगा। लेकिन जब हुकूकुल इबाद की बात की है तो उसमें तो आपकी माफ़ी है नहीं। जब हुकूकुल इबाद की बात की है उसमें यह नहीं है कि आपका पड़ोसी कौन है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके मसलक क्या है, आपके मजहब क्या है, या आपके साथ उनका रिलेशन क्या है क्या नहीं। क्योंकि हुकूकुल इबाद जो है वो आपके लिए जो है वो हर हालत में आपकी ज़रूरत है कि आपका पड़ोसी के बच्चे को कोई तकलीफ हो और आप उसको तकलीफ महसूस ना करें तो आपको कभी इसकी माफ़ी नहीं है। तो ये आपने इशू किया। अगर हम तमाम मामलात भी छोड़ दें, सिर्फ हुकूकुल इबाद की नज़र उसको देखें तो हम तो इससे हमारी माफ़ी होती नहीं है। बदकिस्मती हमारे मुआशरे में एक तो कानून की बात है, जहाँ कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा वहाँ इस तरह के बेशुमार वाक़यात रोजाना रूनुमा। कानून तो है, बनाए भी जाते हैं कानून, अमल दरामद नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। हमारे मुआशरे में हर चीज के ऊपर कानून मौजूद है। वो खवातीन के हकूक हों, वो बच्चे के हकूक हों, मजदूर के हकूक हों, पड़ोसी के हकूक हों, यानी कोई ऐसी आपकी मुआशरे में चीज नहीं रह जाएगी जिसके ऊपर हमारी असम्बलियों के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून साजी ना हो। लेकिन बदबख्ती है या हमारी बदकिस्मती है कि उन जो कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं है। जहाँ कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा वहाँ इंसानी हकूक तो क्या, हर किस्म के हकूकों की वो पामाली हुई भी है, हो भी रही है और होती भी रहेगी। इसके लिए बेहतरीन यह है कि इंसानी हकूक का जो नुमाइंदा है वो क्या करेगा? आवाज बुलंद करेगा, मीडिया में खबर शाये करेगा। अच्छा भाई कितने लोग होंगे, वो भी जाके एक जो आम मजलूम आदमी है वो शायद उसकी अप्रोच किसी पुलिस स्टेशन तक ना हो, किसी आला अफसरान तक ना हो, लेकिन उस इलाके का जो इंसानी हकूक का नुमाइंदा होगा, जो एक्टिविस्ट होगा, वो उसकी एप्लीकेशन लेके मुतल्लिका इदारों में जाएगा, वहाँ मूव करेगा, उसके बाद वो अदालत के दरवाजे खटखटाएगा। इंसाफ भी वो खुद नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक्टिविटी आपकी वहाँ तक अप्रोच कर सकता है। अब इंसाफ देना और मजलूम जालिम के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करना या उसकी गिरफ्तार करना या उसको सजा देना वो हमारे इदारों का काम है। जिस दिन हमारे इन खसूसी तौर पर मैं साउथ पंजाब की बात करूं, यहाँ इस तरह के केसेस ज्यादा है। शायद लाहौर सिटी के अंदर इस तरह की जो आपने इशारा किया इस तरह के ना हो। सिर्फ ऐसा एक कुत्ता छोड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ तो मासूम बच्चों को जानवरों की तरह बांध भी दिया जाता है। यहाँ मासूम बच्चों को मुल्तान शहर में ऐसे केस हुए कि मासूम बच्चा जो घर में आपके काम करता है उससे शीशे का जग टूट गया और वही टूटा हुआ जग उस बच्चे के सर में मारा, बच्चा तड़प तड़प के मर गया। बिल्कुल, ये पिछले दिनों का भी वाकया है, पिंडी का भी वाकया है, आपको याद होगा, जो बच्ची छोटी सी 8 साल की बच्ची है और तोते छूट गए उससे और उसको इतना जदकोप किया मियाँ बीवी ने और बच्ची की डेथ हो गई। तो ये बड़े शहरों में भी हो रहा है, ये बड़े शहरों में भी हो रहा है। जहाँ हम बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोग, जो फिर हम हैरान होते हैं यार ये पढ़े लिखे लोगों को में भी सेंस नहीं है माजरत के साथ। तो ये लोग ये नहीं जानते कि किसी के क्या हकूक है इंसान के, और इस तरह बेदर्दी से मारना और वो बच्ची की डेथ हो जाए। और वो इतनी प्यारी इतनी क्यूट डॉल सी बच्ची थी, जब मैंने देखा उसको तो मैं हैरान हो गई कि पेरेंट्स का दिल कैसे कहा कि किसी के हाथ छोड़ दिया जाए अपने बच्चे को। और जी छोटी बच्ची
تو اصل میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا پڑھ جائیں گے، ان کو اچھا کھانے کو مل جائے گا، تو اسی لیے جو بہت سارے اس طرح کے غریب فیملیز ہیں وہ اپنے بچے جا کر دے آتے ہیں، گھروں میں جا کر دے آتے ہیں، لیکن آگے جو ہے حال کیا ہے، پرسان حال کا جو ہے ان کا پتہ نہیں کرتے، کس حال میں بچے وہ رہ رہے ہیں، کس طرح لائف گزارے ہیں، بس اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، کبھی فون پہ بات کر لی، تو یہ حال ہے. تو آپ کے سامنے ہے. تو ان بچوں کے رائٹس کے حوالے سے کیا کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ایسا کام بہت ہوا، چائلڈ لیبر کے حوالے سے کام ہوا، چائلڈ رائٹس کے حوالے سے بہت کام ہوا. اس طرح میں نے بتایا کہ انسانی حقوق کے نمائندوں نے اتنا کام کیا کہ وہ پنجاب اسمبلی تک اور وفاق اسمبلی تک پہنچے ہیں اور وہاں پہ قانون سازی کرائی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کا ہے. آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ والدین نے اپنے بچے چھوڑے ہوئے ہیں. بالکل صرف چھوڑے نہیں ہوئے، یہ جو ہماری بڑی بڑی فیملیاں ملتان کی جتنی بھی بڑی فیملیز ہیں وہ کسی نہ کسی اپنے علاقے سے، اپنے جو ان کے رقبے ہوتے ہیں وہاں سے، ان کے مزیروں کے بچوں سے جو پیارا چھوٹا بچہ لگتا ہے ان کے پاس لے کے آ جاتے ہیں. ان کو کہتے کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو لکھائیں گے، آپ کی بچی کچھ بن جائے گی، اور ان کو سبز باغ دکھا کے پھر کچھ نہ کچھ پیسے بھی ان کے والدین کو دیے جاتے ہیں، وہ بچی لا کے اپنے گھر میں رکھ لی جاتی ہے. اور ان کی کوشش ہوتی ہے جو بچی وہ لے کر آئے وہ 6, 7, 8 سال کی لے کر آئے تاکہ وہ 10, 12, 15 سال ان کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرتی رہے. بالکل جب تک شادی نہیں، جب تک شادی نہ ہو. خدمت ان کو پڑھاتی ہے تو کیا ہے، کون پڑھاتا ہے؟ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ اس طرح کا لے کر آئے ہو اور ان کو باقاعدہ طور پر پڑھایا ہو، لیکن وہ ان کے بچوں کو پالنے کے لیے کام آتی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کے وہ بچیاں کام آتی ہیں، یا گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام آتی ہیں، یا پھر ان بچوں کو اگر آپ شام آج کل تو لاک ڈاؤن ہے یا آپ کے ہوٹل بند ہیں، اس سے پہلے آپ جا کے دیکھیں کہ ہوٹل میں جا کے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو لے کے آئی ہیں وہ ان کے بچوں کو سنبھال کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کسی اور چیئر پہ، اور وہ اہل خانہ جو ہے نا وہ ریسٹورینٹ پہ اپنا لنچ کر رہے ہوں گے، ڈنر کر رہے ہوں گے. بالکل. تو ویسے دیکھتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہوتا تھا، کتنی پیاری پیاری بچیاں، لیکن غربت کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاروں کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہو کر وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر میں پرورش پانے پہ مجبور ہیں. دوسرا والدین غریب ہوں، امیر ہوں، پیسے والے ہوں یا جن حالات میں بھی ہوں، کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سے دور کرے. بالکل یہ مجبوری ہوتی ہے، یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کو جو ہے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن جو صورتحال ہمارے پاکستان میں اس وقت گزر رہی ہے بچوں کے حوالے سے، یہ بڑی شدید اور افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم بچے جو ہے کئی بچے کو ہراس کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کتنے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور یہ روز کا معمول ہے، میں کہتی ہوں ایک نیوز کا حصہ بن گئے ہیں. تو اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ قوانین جو ہے مزید سخت ہونے چاہیے اور سزائیں بھی ہونی چاہیے. سزائیں ہونی چاہیے. بالکل. دیکھیں قصور کے اندر واقعہ ہوتا ہے زینب کا، بڑا فیمس کیس ہوا، میڈیا نے اس کو اٹھایا. اچھا ہر کیس کی میڈیا کے لیے جو نا بڑا ایک اچھا کیس نہیں بن سکتا. وہ کیس میڈیا میں بل انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ کیس اتنا ابلائج ہوا ہے کہ چند ہی دنوں کے اندر پوری مشینری نے ایکشن لیا. وہ جو ملزم تھا اس کو گرفتار کیا، نہ صرف گرفتار کیا، ہنگامی بنیادوں کے اوپر دہشت گردی کی عدالت میں اس کا کیس جو ہے نا ڈے ون ڈے چلتا رہا اور اینڈ اس کو سزا ہوئی. بالکل. اچھا اس کے بعد میرے خیال جب 1-2 لوگوں کو کوئی اس طرح کی سخت سزائیں ہو جاتی ہیں، شاید باقی لوگوں کی جرأت نہ ہو وہ اس پوزیشن میں جا کے بچوں کے ساتھ اغوا کرے اور زیادتی کرے. لیکن ابھی بھی واقعات جاری ہیں، ابھی بھی واقعات جاری ہیں، آپ کے سامنے ہے قصور کے مزید واقعات نظر آئے ہیں، مزید نیوز آتی رہی ہیں. تو کیا ہے اگر ہم باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں سزائیں بہت سخت ہیں. آپ سعودی عرب کی دیکھ رہے ہیں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور بہت سزائیں سخت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کرائم کی جو ہے ریشو اتنی نظر نہیں آتی. تو سزاؤں پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. قوانین تو یہاں بھی موجود ہے. اس پہ بات کرتے ہیں والد سے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور بات یہ ہے کہ آج ہم نے موٹیویٹ بھی کرنا ہے اپنے آپ کو، اچھے اچھے کاموں کی طرف لانا ہے، پازیٹیو سوچ کو بھی لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ جو ہے یہ کووڈ-19 کا یہ دور جو ہے، یہ زمانہ جو ہے آسانی سے گزر جائے. بات یہ ہے لگتا ہے ٹائم نہیں گزر رہا، کہیں نہ رک گیا ہے والد. ہمیں لگتا ہے کہ یار کیا بنے گا، کیا ہوگا، ایک خوف میں جو ہے گزر رہا ہے ہمارا ٹائم. اور ابھی بھی دیر ہے، ابھی ویکسین نہیں بن کے آ رہی، تو لوگ ٹینشن میں ہے کہ کتنا اور ٹائم ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن کو برداشت کرنا پڑے، کتنا ٹائم ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑے گا. تو بڑا مشکل کام ہے. اس میں میں یہ بتاتا چلوں گی، اس کے اندر بھی 2 پہلو ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتنی جلدی ٹائم گزر رہا ہے کہ مطلب صبح ہوتی ہے. اب دیکھیں جب میں صبح 2 بجے اٹھوں گا تو مجھے شام کو تو پتہ نہیں لگے گا، تو میرے لیے تو ٹائم بہت جلدی گزر رہا. لیکن
کچھ لوگ جو اس طریقے سے جیسے ہم لوگ پہلے بھی جب وہ اس پہ ڈسکشن ہوئی تو اس میں ہم لوگ یہ چیز شیئر کر رہے تھے کہ ابھی تک ہمیں ریسرچ کا ایکچولی جو چیلنج آتا ہے نا، ہمیں ٹائم مینجمنٹ ہے، ساتھ میں جو چیلنج آتا ہے ہمیں ریسرچ کا چیلنج ہے کہ یار مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے ابھی چیزیں سیٹ نہیں کی ہوئی نا، پرائرٹیز میری سیٹ نہیں ہے، مجھے کون سی اسکلز پہ کام کرنا ہے، مجھے اپنے کون سے گولز پہ کام کرنا ہے. جب تک آپ ان ریٹن، اس میں گول کی ایک ڈیفینیشن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سم تھنگ دیٹ از ریٹن، دیٹ ان ریٹن فارم، جب تک آپ اپنے گول کو ریٹن فارم میں نہیں لکھیں گے وہ آپ کا گول نہیں ہے. مطلب آپ ایک جب وہ بڑا اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں وہ آپ کا گول نہیں ہے، کیونکہ جب لکھیں گے تو اس کے بعد اب آپ کی اس کی طرف اچیومنٹ اور آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ انہینس ہو جائے گی. دیکھیں گے کہاں سے جو کہاں سے وسائل حاصل ہو سکتے ہیں. اب جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ پازیٹیو سوچنا ہے، بالکل، تو پازیٹیو سوچنے کے لیے آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز بھی کیا کرنی پڑیں گی، اسی طریقے سے پلان کرنی پڑیں گی کہ آپ کے پاس جو سارے دن کا ٹائم ہے اس میں آپ ڈیوائڈ تو کریں چیزوں کو، کہ آپ کو اپنی کچن کی اسکل انہینس کرنی ہے، آپ کو اپنی آئی ٹی کی اسکلز انہینس کرنی ہے، یا آپ کو اپنی ڈرائیونگ کی اسکلز انہینس کرنی ہے. کون سی چیزیں جن کے اوپر چاہے آپ لڑکا ہیں چاہے آپ لڑکی ہیں، اب فی الحال کچھ ٹائم کے لیے آپ یہ ڈویژن ختم کر کے اسکلز کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. اور ڈرائیونگ کی اسکل پہ بات ہو رہی ہے تو کل کی بہت مزے کی نیوز ہے جو میں شیئر کروں گی اپنے ناظرین کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے بریک سے پہلے، اور خواتین کہا تو یہی جاتا ہے کہ بہت اچھی ڈرائیور ہوتی ہے، بہت محتاط چلاتی ہیں، لیکن جب ہم لوگ دیکھے اکثر آپ نے کہ جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ویسے میں ڈرائیونگ نہیں کرتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہارن پہ ہارن جو ہے مرد حضرات بجا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سن کیوں نہیں رہے ڈرائیور، اور دیکھا جاتا ہے تو آگے خاتون ایک ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے تو پھر غصہ چڑھتا ہے کہ خواتین جو ہے اچھی ڈرائیونگ نہیں کرتی، تو بہت سلو کرتی ہیں، گاڑی مار دیتی ہیں، پوری گاڑی مار دیتے ہیں، بہت سلو کرتی ہیں ڈرائیونگ، تو اکثر لوگ اس سے چڑ بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا دبئی میں یہ ہوا کہ ایک خاتون جو ہے ڈرائیونگ کر رہی تھی اور سمندر کے کنارے پر، تو اچانک ہی فون آیا تو خوف کے مارے جو ہے بریک پر پاؤں لگنے کی بجائے ایکسیلیٹر پہ جو ہے لگا دیا اور جو گاڑی سمیت جو ہے دریا میں جا کے گری، اس کی سمندر میں بلکہ جا کے گاڑی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہتی، میری بہنیں سن رہی ہوں گی تو یہ میں نہیں کہتی. تو بات یہ ہے کہ حواس پہ جو ہے قابو رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جو ہے خواتین جو ہے ڈر یا خوف میں جو ہے اکثر غلطی کر جاتی ہیں. اس طرح کی غلطی مجھ سے بھی ہوئی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دی ڈرائیونگ کرنا. اس کے لیے تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اسٹریس مینجمنٹ ہے آپ کی، اس کے لیے آپ جب ڈفرینٹ تھراپیز کریں، آپ لوگ ڈفرینٹ پریکٹسز کریں، تو اب بات بائی دا اینڈ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، اس کی مینجمنٹ رہتی ہے آپ کے پاس، کہ اب آپ کے پاس جو دیکھیں 8 گھنٹے آپ سونے کے نکال دیں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس 16 گھنٹے ہیں، ان 16 گھنٹوں کی یوٹیلائزیشن تو میرا خیال ہے کہ آپ خود سے کر سکتے ہیں. آپ نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اس میں کنسلٹنٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں، وہ آپ سوشل میڈیا پہ ٹائم زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں، جو حقیقت کی بات ہے. بچہ پارٹی ہو تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہے، گیجٹس سوشل میڈیا پہ بھی جو گیمز پہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی جو کانٹینٹ ہے نا وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. بالکل، جو ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ہم لوگ جو کانٹینٹ ہے وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. کتنی چیزیں ٹھیک ہے، یا جو آپ کے پاس، اب ہم لوگ اس کو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ڈیٹا ہے. بالکل، تو ڈیٹا آپ سے کاپی کرتے ہیں اور پیسٹ کر دیتے ہیں. انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ریفائن نہیں ہے. بالکل، تو اس کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ مطلب ٹائم ہی ٹائم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہم لوگ نہیں کر پاتے تھے، اور روٹین وائز ہم یہ کہتے تھے ہائی یا اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر ہوتا تو ہم یہ سیکھ لیتے، ہم یہ کر لیتے. تو اب ٹائم ہی ٹائم ہے، اور ٹائم کو کنزیوم کیسے کرنا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کنزیوم کیسے کرنا ہے. آپ نے گیجٹس پہ بیٹھنا ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھنے ہیں، موویز دیکھنی ہے، کرنا کیا ہے. اب یہ تو ڈیسیجن آپ نے لینا ہے نا. یہ ہے اسی چیز پہ ہم لوگ جو وہ شدید ایمفسائز کریں کہ آپ اپنی پرائرٹائزیشن کریں. پرائرٹائزیشن میں دیکھیں کہ اب آپ نے اگر آپ جب وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو آفس آپ کی پرائرٹی ہے. بالکل، اب آپ اس کو مینیج کریں، وہ اب آپ کا روٹین کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل
کون سی چیزیں آپ نے ایکسٹرا کچھ چیزیں اپنی لائف کے اندر ایڈ کرنی ہیں. تو آپ کے جو 16 گھنٹے آپ کی نیند کے علاوہ بچتے ہیں اس کی پرائرٹائزیشن کس طریقے سے وہ آپ کو بتا دیے کہ آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں, اپنے پورے دن کو پلان کریں کہ آج کے دن میں آپ نے اپنی کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. جو روٹین کے کام ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے علاوہ جو کام آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں ان کو آپ جب وہ ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد اب ان ٹارگیٹس کی جو ہے وہ, کیونکہ کچھ ٹارگیٹس آپ کے بڑے ہائی ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں لمحہ موجود میں کام نہیں کر رہے. ہم فوراً سے چلے جاتے ہیں کل یہ کریں گے, کل یہ ہوگا. تو ابھی کا جو آج کا ٹائم ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لمحہ موجود کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہے, اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ جی ابھی میں کون سا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, یا پرائرٹی آج کے دن کی کون سی پرائرٹی ہے. ہم جب بھی ٹائم مینجمنٹ پہ آتے ہیں نا تو لوگ فوراً سے کہتے ہیں کہ جی جو چیز دور ہے, کہ مطلب اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو ہم فوراً گھر پہ چلے جاتے ہیں جو 5 سال کے بعد بننا ہے. ہم فوراً گاڑی پہ چلے جاتے ہیں جو 2 سال کے بعد آنی ہے میرے پاس. لیکن ابھی آج کے دن میں یا کل کے دن میں یا اس ویک کے اندر میں کون سی چیزیں اپنی پلان کر رہا ہوں, میں آج کے دن سے تو شروع کروں. یہ پلاننگ جو ہے بہت پہلے ارلی ہم لوگ کر لیتے ہیں. جیسے کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں, شادی کا جو پلان ہے ہم نے بہت پہلے بنا لیا, اچھا اس کی شادی کرنی ہے, یہ کرنا ہے, تو بعض ٹائم تو بہتر ہے. حالانکہ اس کے اندر دیکھیں چیزیں بہتر ہیں, لیکن آپ اپنا ٹارگیٹ اب آپ نے سیٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے شادی ہے, تو شادی ہونی ہے 18 سال میں. اس سے پہلے اب 18 سال میں بچے نے ایجوکیشن بھی لینی ہے, بالکل اس نے پراپر اپنی ڈائٹ بھی لینی ہے, اس میں پراپر اس نے آپ سے تربیت بھی لینی ہے. تو یہ چیزیں تو 18 سال میں ہونی ہے نا. تو 18 سال کے لیے آج کام شروع کریں گے تو 18 سال آپ کے کمپلیٹ ہوں گے. جی بالکل. اگر آج میں کام نہیں کروں گا اور میں ویٹ کرتا ہوں یار اچھا 18 سال پورے ہوں تو اس کے بعد میں کر لوں گا, جیسے ہمارے بچے اسکول میں یہ پلان کرتے ہیں کہ کالج میں جائیں گے تو کر لیں گے. کالج میں جاتے ہیں تو ہم پلان کرتے ہیں اچھا یار کالج کے بعد جب یونیورسٹی جائیں گے تو کریں گے. یہ مزے کی بات ہے, جیسے فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, یار نمبر کم آئے کوئی بات نہیں, اگلے سال تو کر لیں گے. اگلے سال آپ کے سامنے ہے, جس طرح آ گیا ہے پینڈیمک میں, اور اب جو ہے نمبر 50% ہے اسی کے اوپر وہ کر دیں گے. بالکل, یا 3% جو ہے بڑھائیں گے, نمبر اتنے زیادہ نہیں. تو پھر یہ غلط سوچ تھی ہمارے اسٹوڈنٹ کی. اب کیا ہوا, اب وہی بچے ڈپریشن میں. بالکل ٹھیک ہے, یہیں سے اب وہ کیا ہوا کہ جیسے ہم لوگ ڈپریشن کی بات کر رہے تھے, تو اب یہ ڈپریشن بچوں کا سٹارٹ ہو گیا کہ جی میرے تو فار ایگزامپل مارکس سے 300, اب انہوں نے اس کے 3% جو انکریز کرنے, اس کا 3% آپ کا 90 بنتا ہے صرف. بالکل, کہ 90 مارکس آپ کے 300 میں ایڈ ہو جانے ہیں تو آپ کے ٹوٹل مارکس 690 بنیں گے. جبکہ آپ کا میرٹ جو ہے وہ آگے سیٹ ہوتا ہے 981 پہ, تو آپ تو 300 مارکس پھر پیچھے. تو اب ان بچوں کو اسٹریس ہے, وہ بچے فیڈ اپ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دوبارہ سے کریں, پھر ڈیسیژن میکنگ میں دوبارہ چیلنج آتا ہے. بالکل, چیلنج کیا ہے کہ جی اب یا تو فرسٹ ایئر ریپیٹ کر لیں, یا اس کو اب ایسے ہی چلنے دیں. اب جن بچوں کا ڈریم تھا کہ جی میڈیکل کالج میں جانا ہے, اب ان کے مارکس پورے نہیں ہو رہے. اب وہ اس ویٹ میں ہے کہ جی جو یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, وہ کرائیٹیریا سیٹ کریں. اب وہ تو اپنا کرائیٹیریا وہی سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں وہی دوبارہ کہ جی سیلف کی سیٹ وہی بچہ لے سکے گا جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے سکتا ہے. باقی جو آپ کے ریگولر کی سیٹس ہوں گی وہ بچے اچیو کر لیں گے کہ جن کے پاس جو ہے وہ ابو 91% مارکس ہوں گے. ہارڈلی جنہوں نے آلریڈی محنت کی ہوگی فرسٹ ایئر میں, اور فرسٹ ایئر والے تو بچے نکل جائیں گے. تو پھر آپ کا بچہ دوبارہ سے انجینئر, اب وہ فیلڈ اس نے چوز کرنی تھی کوئی, لیکن اب وہ کوئی اور فیلڈ چوز کرتا ہے, پھر وہ 4 سال دوبارہ اسٹریس میں. اچھا, واقعی اسٹریس میں رہتا ہے جب آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, بننا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے حالات بن جائیں اور آپ کے نمبر کم ہو جائیں, تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے سچویشن, کہاں جانا ہے, کس طرح. اچھا, پھر ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی فیلڈ چوز کر لیتے ہیں, کوئی بھی فیلڈ چوز. اچھا, کچھ عرصے بعد, کچھ سال بعد احساس ہوتا ہے مجھے تو یہ کرنا بھی نہیں تھا. جی, تو یہ تقریباً بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, میں نے تو انجینئرنگ میں جانا ہی نہیں تھا, میں انجینئرنگ میں کیوں آ گیا. تو بعد میں احساس ہو رہا تھا جب ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں نا کہ اب وہ ٹارگیٹ اس طریقے سے سیٹ نہیں ہوا. اگر آپ کے مارکس کم بھی ہیں, نو چیلنج, لیکن ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر اب آپ جو ہے وہ چیزیں اپنی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج سے مجھے کس گول کے اوپر کام کرنا ہے. تو یہی ہے کہ جب تک آپ گول اپنا سیٹ نہیں کریں گے آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں. بالکل, رانا عرفان صاحب سے بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہے, لوگوں کی جو ہے ہیلپ کرنی ہے اور ان کے حقوق کے حوالے سے کام کرنا ہے. تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس طرح سے فعال نہیں ہیں, اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے کرنے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
अच्छा ऐसा उसके अंदर ये है कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो प्रॉपर उसी अंदाज में काम कर रही हैं, बल्कि उससे 2 स्टेप आगे बढ़ के काम कर रही हैं। लेकिन मौजूदा जो कोविड-19 है इसने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। यानी नजर नहीं आ रहा, आप ये कहना चाहते हैं? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि देखें, पहले अगर बात करें 2005 के अंदर अक्टूबर में ज़लज़ला आया था आपके शुमाली इलाका जात में, आपने देखोगा सिर्फ समाजी तंजीमें ही नहीं बल्कि हर शख्स, हर शहरी जो है अब अपनी सतह के ऊपर वो काम कर रहा था, वो मुतासिरीन की मदद करने के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे थे। कोई सा भी इदारा हो, सबके सब जो है वो फ्रंट लाइन पे थे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दूसरा बड़ा जो इशू आया वो था आपका साउथ पंजाब के अंदर सैलाब। साउथ पंजाब में सैलाब आया, पूरी राजमपुर की जो पट्टी थी आपका तोसा, लिया, कोटदू, ये बड़ा डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब मुजफ्फरगढ़ डिस्टर्ब हुआ। तो हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना समाजी तंजीमें जो थी वो एक्टिव थी और वो नजर आ रही थी काम करते हुए। कोई इज्तिमाई तौर पे काम कर रही थी, कोई इनफरादी तौर पे काम हो रहा था। उसके बाद हमारे पास कुछ सिंध में सैलाब की सूरत पैदा हुई, मुल्तान के अंदर हुई, उसमें भी उसी तरह आपको नजर आएगा काम। अब ये जो सूरत हाल है कोविड-19 के अंदर, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आया कि आपने इज्तिमा नहीं करना, आपने इकट्ठे नहीं होना। जिस तरह वाजी साहब और आप बात कर रही थी अभी टाइम मैनेजमेंट की, मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं, जब ये सारी सूरत हाल नहीं थी, मैं सोचता था यार मेरे पास वक्त हो तो मैं फैमिली को लेकर जो है ना शुमाली इलाका में जाऊं। कई साल गुजर के मेरे पास वक्त नहीं था, आज वक्त मिला है तो मैं नहीं जा सकता। बिल्कुल हालात नहीं बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी फैमिली की ऐसी शादियां थी मैं अटेंड नहीं कर सकता था वक्त की वजह से। तो मैं कहता था यार वक्त हो तो मैं कम से कम ये शादियां ना छोड़ूं। आज वक्त आया तो शादी नहीं हो रही, हालात ऐसे हो गए। अच्छा, फिर ऐसे इशू था कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम आ जाता था कि यार वो शॉपिंग करने के लिए आप हमारे साथ नहीं जाते। ठीक है, अब वक्त आया तो हम शॉपिंग करने नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इशू ऐसे आए जो हम आम लाइफ में सोचते थे कि वक्त होगा तो हम ये काम करेंगे, लेकिन आज वक्त आया तो वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब ऐसे सूरत हाल है। ठीक है। सेम पोजीशन समाजी तंजीमों के पास है। अगर ये सूरत हाल ऐसी हो गई कि हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हमें जो है वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, हम रिलीफ का काम करना चाहते हैं, जब रिलीफ का काम करेंगे तो कोई ऐसा भी इशू नहीं बना कि भी आप लोगों को कोई सिस्टम के तहत इकट्ठा कर सके। हमने जाके कुछ शाहरुख आलम के अंदर देहात के अंदर रिलीफ का काम किया, जब 15 मार्च के बाद सख्त लॉकडाउन था, लोगों के साथ माशी भी प्रॉब्लम था, राशन का प्रॉब्लम था। हमने बड़ी मैनेजमेंट के तहत लोगों को जो है ना 100 बैग राशन के तकसीम करने थे, उसके लिए बड़ी प्लानिंग की हमने। हमने एक रोड पे जाके, मौसम अच्छा था मार्च में, गोल निशान लगा दिए जगह जगह हमने कि जी 1 2 3 नंबर, यानी फासले पे लोग खड़े होंगे। ठीक है, लोग आके बैठे और अपनी नंबरिंग के ऊपर बैठे, हमने दिए भाई, हमने बिठा दिया। जैसे ही राशन का ट्रक आया, नंबर भी खत्म, वो सिस्टम भी खत्म, समाजी फासले भी खत्म, और हम भी खत्म। कंट्रोल करना भी मुश्किल है, इतनी ज्यादा भीड़ हो, जहाँ रश हो, जहाँ लोग इकट्ठे हों, तो वहाँ समाजी फासला जो है कायम करना, जो है सोशल डिस्टेंस, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा भी जाए तो कोई सुन नहीं रहा होता। कोई सुन नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ही हमने वो सारा क्लोज किया और हमें जो इंतजामिया थे हमारी डिस्ट्रिक्ट, उसने कहा यार ये तुमने क्या कर दी, वो हमने बिल्कुल क्लोज किया। फिर हमने कहा अच्छा यार छोटा छोटा काम, लोगों को कम से कम मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करें। ठीक है। उसकी हमने प्रैक्टिस की, पहले हमारे 100 लोगों के साथ ही, फिर हमने 20-25 लोगों किया। बिलीव करें हम वो भी नहीं कर सके, कर तो सके, लेकिन जिस तरह आप समाजी फासले के तहत जो SOPs है उसको नहीं करा सके। जब SOPs पे अमल नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं चीजें करने का। अब ये बात है, समाजी तंजीमें बैठी, अब हमने जूम पे सिस्टम शुरू किया मीटिंग्स के अंदर। जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, हम उसका के जूम के ऊपर बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन ये भी इशू है कि हर शख्स के पास जिनको हमने जाके अवेयर करना है, जो कैटेगरी है, जो टारगेट पीपल्स है, उनके पास ना जूम के लिए कोई सहूलतें हैं, ना उनके पास इस तरह के मोबाइल हैं। बिल्कुल। उनके पास जाके हमने जाके खुद ही जाके उनको अवेयर करना है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी मीटिंग लोगों की बैठक के अंदर हम 10-10, 15-15 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं जाके भाई आप इसको एहतियाती तदाबीर करें, SOPs पे अमल करें। तो क्या लोग कर रहे हैं? ऐसा अब लोग डरना शुरू हो गए हैं। ठीक है। 15 मार्च के बाद लोग इसको मजाक समझते थे। लोग कहते थे, सवाल करते थे, बड़ा प्यारा सवाल आया था कि राणा साहब आपने कोई कोरोना का मरीज देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। आपकी फैमिली में है? मैंने कहा नहीं है। कोई दोस्त है बाप में? मैंने कहा नहीं है। बोला भाई ये सारा फ्रॉड है, ये इसी तरह सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। सोशल मीडिया। लेकिन अब जो गुज़श्ता 15 दिन की हम मुल्तान में बात करें, मुल्तान में बड़ी फेमस फैमिलीज, ठीक है, अगर हम गिलानी साहब की बात करें, अमीर डोगर साहब की बात करें, अख्तर मलिक की बात करें, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी फेमस फैमिलीज हैं जो कोरोना की वजह से मुतासर हुई हैं
اور بہت سارے فیمس لوگ جو ہیں گزشتہ ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس بیماری سے. وزرا کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, بہت سارے جی بہت سارے اس کی ہوئی ہے, ڈاکٹرز کی ہوئی ہے. ڈاکٹر اب لوگ جو ہے ڈر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. بات عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے, قوانین بنا دیے. اب ہر کسی کے گھر کے سامنے ڈنڈا بردار فورس تو کھڑی نہیں ہو سکتی. کبھی جب گھر سے باہر نکلے گا ماسک, جی ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے. ابھی بھی چلے مین روڈ پہ نکلتے ہوئے جب سے ہم نے کراچی اسلام آباد کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ٹریفک پولیس والے یا انتظامیہ والے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جرمانہ کر رہے ہیں, 500 جرمانہ ہو رہا ہے, یا پھر وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ بغیر ماسک والوں کو دیوار کے پاس کھڑا کر کے ان کو کھڑا گیا. اس سے لوگ خوف زدہ ہوئے اور وہ جب موٹر سائیکل پہ مین روڈ پہ نکل رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں ماسک وغیرہ, لیکن جیسے دفتر جاتے ہیں, جیسے گھر جاتے ہیں, جیسے گلیوں میں جاتے ہیں, وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں. پھر ماسک اتار اس میں پبلک کو جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر میں احتیاط کر رہا ہوں, میں ایسا کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنے بچوں کے لیے احتیاط کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اپنی فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو گھر میں قید کیا ہوا ہے, کورونا سے ڈرو. اور خود جو ہے باہر جاتے ہیں اور باہر سے جی آپ نے ہی لے کر آنا ہے یہ وائرس اور یہ بیماری, تو احتیاط ضروری ہے. تو اسی لیے یہ احتیاط روز آپ کو یہاں نظر آتی ہے. میں چاہوں تو میں بھی ماسک اتار کے شو کر سکتی ہوں کیونکہ کوئی ایسا یہاں مسئلہ نہیں ہے. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن بتانا یہی ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ کر کیوں نہیں رہے. تو یہ عملی طور پر اقدامات جو ہے سو اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے اینکرز جو ہے بولتے ہیں, لیکن اب کوشش سب کر رہے ہیں کہ ہم بتائیں بھی صحیح کہ واقعی ماسک جو ہے ضروری ہے اور SOPs پر عمل آپ نے کرنا ہے اور یہ احتیاط ہی کام آنی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل واجد رضا بھی ہمارے ساتھ ہے, رانا عرفات صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی. اور واجد سے بات کرتے ہیں. واجد, آج کل جو لوگ ہیں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہیں یقیناً, تو زندگی جو ہے وہ وہی بات ہو گئی, کہیں تھم گئی ہے, رک گئی ہے. تو اب ہم نے کرنا کیا؟ جیسے بات ہو رہی تھی رانا صاحب سے, تو ہم سوچتے تو بہت ہیں کہ وقت ملے گا تو یہ کر لیں گے. اب وقت مل گیا, لیکن جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جو کووڈ-19 ہے, اس کی وجہ سے ہم وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں کر پائیں گے اور نہیں کر پا سکتے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کس طرح جو ہے اپنا شیڈول چینج کرنا ہے, اپنی سوچ چینج کرنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے. اب ضرورت ہے ہمیں تھوڑا سا ڈیجیٹل ہونے کی. جیسے میں نے آپ سے بات کی نا کہ ہمیں ریسرچ میں چیلنج آ رہا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ یار اچھا میں کچھ نیا کروں, میں کوئی نیا پروجیکٹ کروں, میں کچھ آن لائن کروں, لیکن ریسرچ کا نہیں مجھے پتا لگ رہا کہ یار مجھے کون سی چیزیں جو ہے وہ مطلب ورڈز ہم لوگ منگل اپ کر دیتے ہیں, کون سی چیزوں کو مجھے ڈھونڈنا ہے یا کون سی اپرچونٹیز میرے پاس آ رہی ہیں. تو ہمیں فوکس جو ہے وہ اب تھوڑا سا ڈیجیٹلی تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا. جیسے مطلب اسکولس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسکول ڈیجیٹل ہو گئے ہیں, تو یہ ایک ٹائم آنا تھا کہ یہ ڈیجیٹل ہونی تھیں چیزیں, اب ہو گئی. تو اب ہمیں چیلنج کیا آ رہا ہے؟ چیلنج یہ آ رہا ہے کہ جی ہم سے نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو آج نہیں سیکھیں گے تو کل بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس اس طرح کی اپرچونٹیز آ رہی ہیں کہ آپ چیزوں کو, جیسے آپ کے بزنسز ہیں, تمام بزنسز اب کیا ہو گیا کہ آپ کے ڈیجیٹل ہو گئے. مطلب ملتان کی جتنی مارکیٹ ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے. کپڑے کے حوالے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, بلو پوٹری کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, شاپنگ ہو گئی, ساری چیزیں ہیں. تو اب وہ تمام چیزیں, اب دیکھیں آپ لائن میں کھڑے ہو گئے جب وہ میکڈونلڈ کر لیتے ہیں, لیکن آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فوڈیز ہیں وہ تو تمام چیزیں جب وہ آن لائن چلے گئیں. تو اب کیا کہ اب ہمیں ہر صورت اپ گریڈیشن ہے کہ یہ وہ فیز ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی لائف کو اپ گریڈ کریں گے. اپ گریڈ کس طریقے سے؟ وہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی ریسورس ہے, انٹرنیٹ, موبائل فون تمام لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. سرچ کریں کہ ڈھونڈیں کہ یار ہمارے پاس کون سی نئی اپرچونٹیز موجود ہیں یا کس طریقے سے ان اپرچونٹیز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جیسے شاپنگ کی بات کیا تو اب بہت ساری خواتین گھر بیٹھ کے آن لائن جو وہ تمام چیزیں ڈیل کر رہی ہیں. ایون کہ یوٹیلیٹی کی تمام چیزیں جو ہے اب آن لائن دستیاب ہے. ڈفرینٹ جو اسٹور ہیں انہوں نے یہ بھی اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے ریٹ دیکھے, پرائز دیکھے, تو وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے. بہت سارے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو آئی ٹی کا اسکل ڈیولپر ہے وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے اپرچونٹی جنریٹ کر دے گا. وہ آپ کو ایپس بنا کے دے رہے ہیں, وہ آپ کو ڈیجیٹل کر کے دے رہے ہیں. اب دیکھیں ہر چیز اسپون فیڈنگ نہیں ہو سکتی, ہر چیز اسپون فیڈنگ نہیں ہے نا. تو
تو اگر آپ کو سروسز چاہیے، کسی بھی طرح کی سروسز چاہیے، تو مارکیٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ڈیجیٹلی آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. برین ایکسٹریکٹ کے نام سے ہے، کروشیا کے نام سے ہے، ڈفرینٹ اس طرح کی جو سروسز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، جو کیا کر رہی ہیں کہ آپ کو سروسز گھر پہ پرووائڈ کر رہی ہیں، ہوم ڈیلیوری بھی دے رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ اب یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اب آپ اس کو اویل کس طریقے سے کریں گے. خواتین ہیں، اب دیکھیں کہ ہم لوگ جو انڈیا کی خواتین کے چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار اچھا گھر میں بیٹھ کے کھانا صرف کیا کہ کھانا بنا رہی ہیں، اس کی ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا. بالکل. ہمارے گھروں میں کتنی دفعہ کھانا بنتا ہے؟ ڈیلی 3 دفعہ بنتا ہے. تو 3 دفعہ اگر آپ اپنی ویڈیو 2 دفعہ تو بن رہا ہے، 2 دفعہ تو بن ہی رہا ہے. مرتبہ تو ضرور بنتا ہے ہمارے گھروں میں. اگر آپ نے صرف اس کا وائس اوور کرنا ہے، اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل ہے کہ آپ نے اس کی ویڈیو بنانی کیسے ہے. ٹرائیپوڈ لیں، آپ اپنے کچن کے اندر رکھیں، جیسے یہاں پہ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر کریں اور آپ اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں، اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں. اسٹیٹس کانشیس ہیں آپ، بہت ساری ویڈیوز دیکھیں، وہ ویسا ماحول دکھاتے ہیں جیسا ہمارا ہے، کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیہی علاقے میں بیٹھے ہیں تو ویسے کچے برتن میں وہی آگ لکڑی کی جلانی ہے، آپ نے وہی اسی انداز میں آپ نے کھانا بنانا ہے. کوئی میک اوور کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ دکھا دیں، کسی اماں کو بٹھا دیں، کسی بزرگ کو بٹھا دیں جو کھانے میں ماہر ہیں، جو گھر کے کھانے ابھی بھی بزرگ بہت سارے گھروں میں بناتے ہیں کھانا. تو ویڈیو یہ یونیک ہے کیونکہ جو دیسی کھانے ہیں، دیسی فوڈ ہیں، اب بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور بہت پسند کیے جاتے ہیں باہر. اب مطلب ہماری اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ اب کوکنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کوکنگ کرتی ہیں تو وہ اب ان کو چاہیے کہ بھائی اب آپ اس کا ایک چھوٹا سا پرومو بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ ایڈٹ کریں، اس کو آپ اپلوڈ کریں. ڈفرینٹ خواتین ہیں وہ گھر پہ سلائی کا کام کر رہی ہیں، اگر آپ اچھا کام کر سکتی ہیں تو آپ ضرور اس کام کو پروموٹ کریں. بالکل. اب چیز صرف کیا آتی ہے کہ اب آپ نے ڈیجیٹلی چلنا ہے. اگر آپ جب وہ اینالاگ سسٹم پہ چلیں گے تو اب آپ کے لیے پھر چیلنج ہے. بالکل. کیونکہ اب آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اگر یہ تھوڑے سے لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے مزید چلتا ہے، اگر فار ایگزامپل 3 مہینے کے لیے بھی مزید چلتا ہے، تو وہ اب آپ کو ہر صورت وہ تمام چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. خدا نہ خاصہ ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے یہ چلے آگے، اور ہم تو دعا کر رہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی، وہ کہتے ہیں نا کوئی ہوا چلے تو یہ جو وبا ہے ختم چلے. دعا تو ہماری یہی ہے، ہم سب لوگ کر رہے ہیں. لیکن خدا نہ خاصہ اگر یہ مزید چلتی ہے وبا کووڈ-19 تو پھر اس میں سروائیو کیسے کریں گے ہم؟ بات یہ ہے ٹائم کو کیسے مینیج کریں گے. کچھ کریٹو کام کرنا ہے، کچھ پازیٹیو کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. کہتے ہیں نا ہیلدی انرجی جو ہے وہ لانی ہے ہم نے. اب دیکھیں آپ زوم یوز کر رہے ہیں، آپ کوکنگ کلاسز زوم پہ دے سکتی ہیں، آپ اسٹیچنگ کلاسز زوم پہ دے سکتی ہیں، آپ کیلیگرافی، ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیلیگرافی بہت اچھی کر رہے ہیں. اب وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ انہی چیزوں کی کلاسز دے سکتے ہیں. ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب دنیا تو چلے گی، دنیا اب جب وہ 5G کی طرف جا رہی ہے تو جب یہ ٹیکنالوجی کچھ ٹائم کے بعد پاکستان میں آتی ہے تو ہمیں چیزیں اور بھی ڈیجیٹلی مطلب ہم لوگوں کو ان چیزوں پہ ایمفیسائز کرنا پڑے گا. بالکل. رائن فار سے بات کرتے ہیں. رائن فار صاحب، اقلیتوں کے جو مسائل ہیں وہ میں کہتی ہوں سالوں سے چلے آ رہے ہیں، جو ان کو مسائل ہیں آج بھی وہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ بتائیے، اور کن کن مسائل کا اقلیتیں جو ہے سامنا کر رہے ہیں؟ اقلیتوں کے بہت سارے مسائل تو وہی ہیں جو ہمارے اکثریت کے مسائل ہیں. اس میں مطلب اگر آپ 70-80% مسائل ہمارے سیم ہیں. بالکل. اگر پاکستان کے اندر یا ملتان شہر کی بات کریں، اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو اکثریت کو بھی ہے، وہ اقلیت کو بھی ہے. پاکستان کے اندر اگر بے روزگاری ہے وہ سب کے لیے ہے. پاکستان میں جو غربت ہے وہ سب کے لیے ہے. اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ بھی سیم ہے. کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ایک شاپ کے اوپر اگر آپ شناختی کارڈ چیک کر کے اگر مسلم ہے تو چینی آپ کو 70 روپے کلو ملے گی، اگر آپ ہندو ہے تو 80 روپے کلو ملے گی، مسیحی ہے تو 90 روپے کلو ملے گی. میرے خیال ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سارے مسائل جو ہمارے کامن ہیں اور وہ سب سے بڑے اہم مسئلے ہیں یہ. ٹھیک ہے، روٹی کپڑا مکان مہنگائی بے روزگاری غربت یہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے. بالکل. پھر کچھ مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں جو اکثریت ہوتی ہے وہ شاید فیلنگ کی بات ہے، وہ فیل نہیں کر رہی ہوتی. ایک ویسے ہی ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہم اکثریت کے اندر ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو کے اوپر ہم جو ہے وہ مثبت بھی رویہ رکھتے ہیں اور شاید ہم ٹینشن میں نہیں لیتے. جہاں لوگ اقلیت کے اندر ہوں یا کسی ایسی فیملی کے اندر جہاں 100 گھر کسی اچھی فیملیز کے ہوں، بڑی فیملی کو وہاں ایک گھر کسی اس کا ہو، وہ ویسے ہی عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. بالکل. پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے جو اقلیت تھی ان کو بہت سارے مسائل تھے.
लेकिन गुज़श्ता दौर के अंदर जो है बैनुल मज़ाहिब हम मांगी और बैनुल मसालिक हम मांगे के वजह से बड़ा काम हुआ। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर काम किया, सब किया, जो हुकूमत है उन्होंने भी काम किया, हमारे इदारों ने भी काम किया और इस वक्त हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो भी उसी काम को फॉलो कर रही है। हमने जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें फील किया था माजी में था वो था कोऑर्डिनेशन। जो हमारे अकलियती थे और अक्सरियत थे इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी। ठीक है, आप भी अगर किसी चर्च के पास से गुजरती थी, आपका शौक था कि मैं चर्च का विजिट करूं, लेकिन आपके एक्सेस नहीं था वहां। हमने जो सबसे बड़ी चीज महसूस की वो यही थी कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। हमने लोकली सतह के ऊपर, मुल्तान की सतह के ऊपर हमने कोशिश की है जो हमारे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो भाई हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाए। वो मुख्तलिफ सतह के ऊपर, सिविल सोसाइटी की सतह के ऊपर, मजहबी उलमा कराम की सतह के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। अब हमारे एक दोस्त हैं पादरी नईम जैद साहब, उसका कोई छोटा सा मसला होता है तो वो आके जो ना हमने इतनी कोऑर्डिनेशन की करा दी है सियासी लोगों से, मजहबी लोगों से, वो किसी भी मसले के आलम के पास जाता है तो वो अच्छा उनको इज्जत मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, एहतराम मिलता है। शायद माजी के अंदर ये चीजें नहीं थी। अच्छा, दूसरा हमने जो हमारा हुकूमत पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत ने, आपने देखा करतारपुर का जो बनाया, वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक मुस्बत अंदाज में लिया गया। जो लोग पाकिस्तान को तंग नजर पेश करना चाहते थे, का जो है मुजाहरा किया हमारे वजीर आजम ने और हमारी कौम ने, तो ये चीज मैसेज के तौर पर, मस्बत मैसेज के तौर पर कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए अरफात साहब, बहुत अच्छा लगा। वाजिद रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाजरीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फ पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और इस टाइम हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मुल्तान की शान भी हैं, पहचान भी हैं। सराइकी सूबे के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और सराइकी सूबे की तहरीक के हवाले से भी उनका बहुत ज़्यादा काम है। और हमारे साथ हैं ज़हूर धरीजा साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। क्या हाल है तुहाडे? जी बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो भाभी? बिल्कुल ठीक ठाक, भी तबीयत ठीक है, अल्लाह दा शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हुण राजी थी गयो, हुकूमत ने ऐलान कर दिते थे 1 जुलाई तो सेक्रेटरीट जरा है फाल थी वैसी और बजट विच रख दिता गया 1 अरब ते 50 करोड़। तो क्या आखो, मुतमईन हो, खुश हो? जी हुकूमत चंगा मजाक किते। अच्छा, मजाक की तरह ख्याल है जी मकसद है कि गरीबे नाल मजाक ही थींदन, जेरे महरूम इलाके होंदन, पसमानदा इलाके होंदन, महकूम इलाके होंदन, उन्हां नाल हमेशा मजाक ही थींदे। तुसां देखो कि पिछले बजट दे विच इन 300 अरब रुपया रखिया सिविल सैक्रेटरीट वास्ते और नाल ऐलान किया कि हुण जेड़ा भी बजट ये जनूबी पंजाब की टर्म इस्तेमाल करें, असा तो नहीं करेंगे, असा ही कोई गलत समझते थे, क्योंकि असा हर खिते की अपनी एक पहचान होंगी है। अच्छा, लेकिन इन्हों की जी इस्तलाह है उनके मुताबिक जनूबी पंजाब वास्ते 3 अरब रुपए इन सिविल सैक्रेटरीट वास्ते रखे, नाल ऐलान किया कि हुण ये रकम जरिए वो इतना ही खर्च थी सी और जरा जुलाई गुजर गए उनके बारे चा क्या कि सिविल सैक्रेटरीट फंक्शनल थी वैसी और 3 अरब चो 1 रुपया भी खर्च ना किया गया तरक्याती कम जनूबी पंजाब जेडे मकसद वास्ते इन्हें रखा सिविल सैक्रेटरीट वास्ते इन्हें 1 रुपया भी खर्च ना किया। इन्हें आके अगर बहाना करें भी कोरोना आ गए, चलो कोरोना के 3 महीने कट दो, 9 महीने दे विच क्या किते। दूजी गल है कि इन्ना वादा सिविल सैक्रेटरीट का ना किया है, कहीं भी जमात का मंशूर खास अहम होंगे कि भाई जेरी बुनियाद देते तुसा वोट गिन दो, तुसा वोट गिन असा सूबा बड़े सूं, बिल्कुल सूबे दी बुनियाद ते तुसा वोट मंगन लोग, सूबे दी बुनियाद ते वोट गिन और तुसा मरकज़ विच हुकूमत बड़ी है, तुसा सूबे दे विच हुकूमत बड़ी है, ई खिते दे वोट नाल ए पंजाब विच हरियन बिल्कुल ई खिते दे वोट नाल मरकज़ दे विच भी हुकूमत है, ई टाइम सूबे दे विच भी हुकूमत है। ते जेरे सराइकी 2 ज़िलन खैबर पख्तूनख्वा दे विच डेरा इस्माइल खां ते टांक उत्थों भी सारी तहरीक इंसाफ कामयाब थी है बिल्कुल और उत्था भी महरूमी को खत्म करन दा ता
असां आख सकदे से कि खैबर पख्तूनख्वा दे विच भी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है तहरीक इंसाफ दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरैकी वोटर ਦਾ हिस्सा है बिल्कुल लेकिन कहीं नाल कोई वफा नहीं की ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਲਾਲ ਲੋਲੀਪਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ इनको ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तरक्की है माकूस कि तुसां पिछले बजट 3 अरब रुपए रखे ई बजट तुसां 1.5 अरब कर दिते अच्छा वाला 1.5 अरब किते तां ओ सैक्रेट किथा बढ़से बहावलपुर बढ़से लोधरा बढ़से मुल्तान बढ़से तुसां आखे कि ये 16 महकमे कम करेंदन जिन्हां को रूल्स ऑफ बिजनेस रखेंदन क्या वो तुसां तैयार कितन क्या तुसां कौम को दसे कि भी ये सैक्रेट किथा बढ़से एक मजाक है जरा चलदा पे पिछली दफा तुसा नोट कीता उसे ऐलान न कीता गया हुन तो 1 जुलाई आखिरी तक गया और 1 जुलाई अगले महीने पिछली बारी ऐलान किता गए अच्छा पिछली दफा पिछली बारी भी ऐलान किता गए बल्कि हिना एक ऐलान इना दा नहीं रियासत मदीना दे जेरे दावेदार हैं उन्ना जेरे टाइम जनूबी पंजाब सूबा महाज को तहरीक इंसाफ दे विच जम किता तो हूं ले तहरीरी मुहिदा लिखा तहरीरी मुहिदा और आख्या कि 100 दिन दे अंदर असा सूबा बड़े सूं ओ तहरीर किथा गई ओ वादा किथा गया ओ तहरीक इंसाफ दा मंशूर किथा गया क्या सूबा बढ़िया बल्कि सूबे दी गाल ते चाह ते कंड ते पिछू चा सट्टियां ने बई जिवें साकू याद ही क्या नहीं हुण कहंदे ने सही सारे कोल तां दूत रही अक्सरत क्या नहीं असां पुछदे से कि तुसां फाटा निशस्तें दा बिल पास किते उहले तुहाडे कोल दूत रही अक्सरत कित्थों आ गई है तुसां आर्मी चीफ दी मुद्दत मुलाजमत दे विच तौसीह दा बिल पास किते उहले तुहाडे कोल दूत रही अक्सरत कित्थों आ गई ठीक है तुसां एक शख्स दी मुद्दत मुलाजमत दे विच तौसीह दा बिल पास किते आइन दे विच तरमीम कीती है जेरे करोड़ां लोग इस खिते दे 50 साल तो जद्दोजहद करन पैन और वो कोई अलग मुल्क भी नहीं मंगदे सूबा मंगदे और वो खिता जहाँ पाकिस्तान को बहु कुछ दिते अपनी सरजमीन दिती है अपने रियासत दिते रियासत बहावलपुर दिती है रियासत बहावलपुर दी तुसा खिदमात चाहते देखो हैरान थी वनो तुसा सूबे ही नहीं देंदे जेरी कौम ने जेरे खिते मुल्क दिते तुहाकू पाकिस्तान को तुसा सूबा देवण वास्ते भी तैयार करन वे इंदे बावजूद के तुसा वादा किते थोड़े वादे किथा गए अच्छा जिवें कि गाल कीती वेंदी पई कि 16 महकमे दे सेक्रेटरी जड़े हैं जनूबी पंजाब विच बासिन थे ते इन्हां नाल फायदा ते थी सी ना साडी आवाम को सारे लोगों को तो सही हवाले नाल क्या थे मैं कहना कि देखो असल फायदा जरा है ना जेरा सिविल सेक्रेटरीट है उस सूबे दा मुतबादल कहनी लेकिन ये लोलीपॉप कोई नवा नहीं शहबाज शरीफ इहो ढोंग रचाया है उन्हां ता बहु वडी 67 रुकनी कमेटी बढ़ाई है मलिक रफीक रजवाना साहब उन कमेटी दे सरबराह हन कई वज़रा उन कमेटी दे मेंबर हन अरकान असैम्बली उनदे मेंबर हन सैकटरी डिप्टी एडिशनल सैकटरी सतह दे लोग उनदे मेंबर हन और चौथरी इजलास किते उन्हां लेकिन हुंदा क्या नतीजा निकला कि ना बढ़िया बई जेरा कम करन दे जेरा तुहाडा वादा है वो तुसां क्यों नहीं करेंदे ठीक है तुसां सूबा बढ़ाओ आखिर बलूचिस्तान सूबा ना है सूबा बढ़ गए और हिंदुस्तान दे 9 सूबे हैं आज 36 सूबे थी गए तो लोगों को सुख मिले बिल्कुल तुसा 1 यूनिट दे मुकन दे बहावलपुर कोई हड़प कर गया था और आज वो मजाक बढ़ गए कि 62% आबादी का 1 सूबा है 34% आबादी के 3 सूबे यानी 1 पहिया ट्रैक्टर का 3 पहिए कार दे तुसा वफाक दी गाड़ी को रहने पियो किवें पे रहंदो पहले तुसा 1 यूनिट बढ़ाया और तुसा आख्या कि मशरकी पाकिस्तान दी आबादी ज्यादा है मगरबी पाकिस्तान दी आबादी थोड़ी है और इनदे 3 सूबे इन वास्ते असा उनको बैलेंस करन वास्ते उनको बराबर करन वास्ते असा 1 यूनिट बढ़ेंदे से वो भी एक थोड़ी बदयांती है जेरे छोटे सूबे उन्हें दे राइट्स को खावन वास्ते और तो 1 यूनिट बढ़ाया दारुल हुकूमत को बढ़ा दिता लाहौर को बढ़ा दिता जिन उत्ते तहफुजात हैं छोटे सूबे दे के ये लाहौर इस्तेहसाल करेंदे हर शय खा वेंदे वला भी तुसा बढ़ा दिता कि असा कि जनाब इनको बराबर करेंदे से उले तो बराबरी नजर आंदी है हुण जेरा अनबैलेंस है हुण जेरी ना बराबरी है वो तो नजर नहीं आती कि 62% आबादी का 1 सूबा है
और 78% आबादी ते देखो कोई भी तुसा असूल वजह करे सो ना, असूल दे ते टुर सो ना, एक फार्मूला बड़े सो, उन फार्मूले को घिनते गुते टुर सो, अपने मकसद वास्ते तुसा फार्मूले बढ़ा गिनो, 1 यूनिट बढ़ा दो और तुसा लोगों दे सूबे खा वनो। वल मकसद है कि जिवें हुण तुहाडा मतलब निकले हुण तो ओ फार्मूला जो है ना नजर नहीं आता, यानी कि जो तो वोट मिल गए तुसा जीत गए और तारी हुकूमत बन गई है तो वाल तो जो वादा है वो कितने वादा ही रह गया असर के सूबे सिर्फ वो आदन गाल ही ना गाल ही टक्के दे मोट। भाई देखो तुसा इंसान नाल ई तरह दा द्रोह ना करो। असा देखो हर शय दी तारीख देखूं कि असा सोचूं कि यो पाकिस्तान बढ़िया क्यों बढ़िया कि जरा हिंदू बनिया है वो इस्तेहसाल करेंदा है, अंग्रेज इस्तेहसाल करेंदा है मुसलमान का, उन्हें नाल वांच करेंदा है, उन्हें को उन्हें हकूक ना दिंदा है, मुलाजमतें दे विच मुसलमाने को नजरअंदाज कर दिता गया है, जिंदी वजह तो मुसलमाने दे विच एक सोच पैदा थी कि भाई असा अगर इवें रासूं तो ये तो साकू मलिया मेट कर रहे सन, असा तो अगू आ ना सकसूं। वल तुसा देखो पाकिस्तान बढ़ गया, एक मशरकी पाकिस्तान है, एक मगरबी पाकिस्तान है। मशरकी पाकिस्तान जहाँ सब तो ज्यादा कुर्बानियां ई पाकिस्तान वास्ते मुस्लिम लीग भी हुना बड़ी और अमली जद्दोजहद भी बंगाल दे लोगों की थी। आखिर वो 24 साल बाद ई पाकिस्तान को भज गए जिन्हें पाकिस्तान बढ़ाया और जेरे अक्सरियत छन। अच्छा वो क्यों थे? वो महरूमिया हन, उन्हें भी तुसा उन्हें दी जबान दी तौहीन की, उन्हें दी सकाफत दी तौहीन की, उन्हें जबान दा हक मंगया, तुसा उन्हें को जबान दा हक ना दिता और उन्हें आख्या कि चूंकि असा अक्सरियत से दारुल हुकूमत जरा ढाके दे विच होना चाहिए, तुसा ओ गाल ना मनी, हर शय चाह ते अपने कोल रख दी, उन्हें को मुहताज महज बढ़ा दिता, जिंदी वजह तू वो असा को अंज थी गए। बिल्कुल इधर ते गाल भी करे सो असा और तारीख पल्ले भी तुसा गाल करे सो और जो है गाल थी वे कि अगर सुबह बण वने हा तो जनूबी पंजाब जड़े लोग हैं उन दी महरूमिया जड़े हैं वो खत्म थी वने ना, बेरोजगारी खत्म थी वने ना, लोगों दे हालात अच्छे थी वने ना। और गाल हुआ है भाई इसमें मजीद गाल भी करे सो जनाब असा चलते पे हैं। बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जी, बिल्कुल आयशा जा रही है किचन की तरफ और तनवीर भाई आ चुके हैं और वहाँ से जो ना बिल्कुल खुशबुएं हम वहाँ भी महसूस कर रहे हैं। तनवीर भाई क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक बाजी, आप सुनाए? ठीक ठाक है, मजे में हैं आप? जी जी। अच्छा आज तो वाकई खुशबुएं और जो पहले हमारे सेगमेंट के जो गेस्ट थे और तो वो कह रहे थे आयशा उठने को दिल नहीं चाह रहा तो सेगमेंट जो है खत्म हो गया और नेक्स्ट गेस्ट हमारे आ चुके थे उस टाइम। तो बिरयानी की जो खुशबू है पूरे घर भर में तो फैलती फैलती मोहल्ले में भी जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ आपने नहीं खानी बिरयानी बल्कि बाहर वालों को यानी कि अपने हमसायों को भी खिलानी बहुत ही जरूरी है। तो बिरयानी बन रही है और बिरयानी की खुशबुएं आ रही हैं, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं? बिरयानी तो सब बनाते हैं लेकिन अच्छी बिरयानी हर कोई नहीं बना पाता। ठीक है, तो शमा कुकिंग ऑयल पहले इस्तेमाल करना है क्योंकि किचन में हम मौजूद हैं शमा कुकिंग ऑयल के, तो बताएं आप। सबसे पहले जो है कि हमने कोरमा तैयार करना है। ठीक है। कोरमे के लिए आप ब्राउन प्याज ले लें, उसे दही के अंदर ग्राइंड करके रख लें, टमाटर का पेस्ट आप बना लें। ठीक है। और अच्छा टमाटर कितने चाहिए? नहीं ये इंग्रेडिएंट्स जो है इनकी मिकदार भी साथ साथ बताएं कि कौन सी चीज कितनी मिकदार में चाहिए और हमने कितनी बिरयानी बनानी है? 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं। 1 किलो हम बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम जो है कि चिकन भी 1 किलो चाहिए या इससे ज्यादा? नहीं आप अपनी मर्जी से जिस तरह से आप यानी कि आपको जरूरत है। हमने डाला है आधा किलो। ठीक है। हम आधा किलो डाल रहे हैं। इसके अंदर हमने 3 टमाटर डाले हैं। ठीक है जी। एक हमने बड़े वाला प्याज लिया है, उसको हमने काटा ब्राउन किया। ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास सब्जी कटी पड़ी है, 1 टमाटर है, 2 लेमन है और ये थोड़ा सा पुदीना है और ये 2 सब्ज मिर्च है। ये जब हम दम पे लगाएंगे तो उस वक्त हमने इसके ऊपर डालना है और दम के साथ हमने जो है कि ये लाल मिर्च है क्रश और साथ में जो है कि बिरयानी मसाला है। ठीक है जी। और अगर आपने ज्यादा स्पाइसी करना है तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके साथ ले लें और वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चावल जो है 3 कनी पकना बहुत जरूरी है और टेंशन होती है अगर ज्यादा पक गए तो बिरयानी जो है वो बिरयानी का मजा खराब। इस बिरयानी में चावल बड़ी अहमियत रखते हैं और जो है चावल 3 कनी पकना बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल तरीकाकार चेंज है। मैं ऐसे बिरयानी नहीं बनाती तनवीर भाई जी। आपका तरीकाकार बिल्कुल चेंज है और घर में हमारी जो बिरयानी रूटीन जो हमने सीख रखी है उसमें अच्छे खासे प्याज हैं,
तकरीबन आधा किलो प्याज डाल रहे होते हैं हम, टमाटर 1 किलो डाल रहे होते हैं, इमली डाल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है डाल रहे होते हैं, और मिसाला हम कहते हैं थिक होना चाहिए। तो आपकी बिरयानी में ये चीज़ें नहीं है, तो क्यों मुझे चुनना है? वो इसलिए नहीं है कि हर जो है अपने लिहाज से बिरयानी बनाता है, लेकिन हम जो बिरयानी बना रहे हैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रहे हैं। और ये बिरयानी का सबसे पहले हमने जो राइस है ना वो तैयार किया। राइस में हमने थोड़े से पानी के अंदर थोड़ा ऑयल डाला, हाफ कप हमने ऑयल डाला। हाफ कप ऑयल डालने के बाद हमने 1 चम्मच जीरा डाला और 5 से 6 पत्ते हमने जो है कि वो करी पत्ते के डाल दिए, ठीक है जी। उसमें नमक डाल दिया और उसको हमने पानी को तैयार होने के लिए छोड़ दिया। जब पानी तैयार हो गया, उबलना शुरू हो गया, तो हमने चावल को स्टेन किया। चावल को स्टेन करने के बाद हमने उसके अंदर चावल डाल दिए। अब हमने उसको, जब वो दम पर आने की तैयारी करता है, दम पर आया है, तो हमने कोरमा जो बना के रखा हुआ था एक साइड पे वो डाल दिया। अब हमने इसको जो है कि थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दिया। अब ये जो गार्निश है वो हम इसके साथ एक साइड पे लगाएंगे। जो राइस है उसके साथ हमने जो फूड कलर है ये बना रखा है, ये फूड कलर जो है वो हम एक साइड पे लगा देंगे, ठीक है। वाह जी। अच्छा, हर इलाके की वैसे अलग बिरयानी होती है। सिंधी बिरयानी मशहूर है, कराची वालों की बिरयानी जो है वो अलग होती है। तो कराची वालों की बिरयानी बहुत ज्यादा मशहूर है, ये आप देख लें। कराची वाले जो भाई हैं, कराची वाले, वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, ये मैं बता दूं आपको। जी जी जी। कराची में ज्यादातर दम वो तय वाली बिरयानी जो है वो चलती है। ज्यादातर वो क्या करते हैं कि राइस को बॉयल कर लिया, राइस को बॉयल करने के बाद कोरमा तैयार कर लिया। सबसे पहले पतीले के अंदर नीचे ऑयल लगा दिया, वही कोरमे वाला, उसके ऊपर राइस रखे, फिर हमने चिकन रखा, फिर राइस, फिर चिकन। जब एंड हो जाता है उसके ऊपर जो है वो फिर ये गार्निश वगैरह और ये चीजें जो हमने बना रखी है, इसके साथ चाट मसाला भी हम डाल सकते हैं। अगर ज्यादा स्पाइसी तो बिरयानी भी नॉर्मल जो है कि वो बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर लगा के उसको वो वैसे उसको दम पे नहीं रखते, उस वो जो गरम गरम चावल होते हैं जैसे उन्होंने स्टेन किए होते हैं उसी के अंदर इसको दम रख देते, क्योंकि कोरमा उनका पहले से तैयार होता है, तो उसको वो रख देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए वैसे पड़ा रहता है। और उसको खोलने का तरीकेकार ये है कि वो उसको उसका दम नहीं खोलते। अच्छा। वो एक साइड से प्लेट के साथ वो उसको डालते जाते हैं, वो पैकिंग का हो, पार्सल का हो या सर्विंग का हो, उसको वो इस तरीके से वो चलाते हैं, उसका दम नहीं खोलते। अगर आप उसको दम खोल दिया तो सारे चावल खराब हो जाएंगे। इसीलिए वो तय वाली जो बिरयानी होती है उसको दम खोलने वाला कोई चक्कर नहीं उसमें होता। उसको इसी तरह से वो रख देते हैं और इसी तरह वो एक साइड से बड़े तरीके के साथ वो जैसे जैसे खत्म होती जाती है तो पूरे पतीले में से वो निकाल के उसको सर्व करते हैं। ठीक है, वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, कभी बनाएंगे? इसके साथ हम एक और चीज भी बना रहे हैं, मैंगो स्मूदी। मैंगो स्मूदी के लिए हम ये देखें 3 हमारे पास केले हैं और ये 1 कप हमारे पास जो है कि दही है, और दही जो है वो नेस्ले का है क्योंकि दूसरे के। अच्छा, योगर्ट लें हम और साथ जो है चीनी है। कोशिश करें दही जो है आपने मीठा लेना है, और मीठा जो है वैसे तो देसी भी घर में भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बाहर से लें। हम ब्रांड का नाम नहीं ले सकते मेरा भाई। और ये जो है क्या डाला है हमने? ये हमारे पास लौंग और दालचीनी का पाउडर है। ये भी जरूरी है इसमें लौंग? ये इसके ऊपर जो है कि वो डलता है। वाह जी वाह, ठीक है। वैसे जो है दही जो है आप घर में अगर जमाते हैं तो वो जो है मीठा दही बनता है, घर वाला दही। और बाज़ शॉप भी ऐसी हैं जहां आपको मीठा दही मिल सकता है, तो कोशिश करनी है कि खट्टा जो है पन ना हो दही में, ये बहुत जरूरी है, तो मजा नहीं आएगा आपको जनाब जी। बिल्कुल स्मूदी में तो ये जरूरी है। बनाना स्मूदी बना रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको दिखाएंगे। और आजकल वैसे भी लस्सी आप पिए, गर्मियां हैं, और इस तरह की चीजें जो है आप बनाएं और जी बिल्कुल मजे करें और बिरयानी को एंजॉय करें। आप कंटिन्यू करेंगे बिरयानी को। और वैसे बहुत इजी है, ये जो बिरयानी बनाई है थोड़ा है मुश्किल भी है, इजी भी है। ये 2 चीजें मुझे बड़ी, वैसे तो हर चीज तैयार है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्याज ज्यादा नहीं काटने, टमाटर ज्यादा नहीं काटने। अगर ज्यादा चीजें बाज़ का वो पानी के अंदर डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, कुछ चीज वो जो कलर चावल में कलर आ जाता है। कोशिश करनी है कि चावल के अंदर कलर ना आए। बिल्कुल, एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। उसका जो कलर है वो व्हाइट ही रहना चाहिए। आप इस तरीके से इसके अंदर चीजें डालें कि ये कलर जो है वो ये देखिए व्हाइट है। हाँ, एक साइड पे ये व्हाइट आएगा, एक साइड पे ये कोरमे वाला आएगा, एक साइड पे ये कलर वाला आएगा, तो फिर ये जबरदस्त हो जाएगा। चलो आपने इसको खोल दिया है, तो अभी इसमें थोड़ा सा ये देखें हम कलर, एक साइड पे हमने कलर डाल दिया, ठीक है। और ये आ गई हमारी गार्निश, तो ये हमने एक साइड पे ये डाल दी कोरमे के साथ ही। डालने के बाद जो हमने हमारे पास ये पड़ा हुआ है जी बिरयानी मसाला है, और साथ इसके
क्रश चिली पड़ी थी हमारे पास, वो भी हमने डाल दी, इसको दम पे लगा देंगे दोबारा फिर, और बाद में ये बस ये दम पे आयशा लगाएंगे। बहुत जल्दबाज है, ये तो मैं बहुत मशहूर हूँ। बहुत जल्दी जो है मैंने ढक्कन खोल दिया बिरयानी का, और जी मैं भी देखना चाह रही थी कि ये जो है नए तरीके से बिरयानी किस तरह बनती है, जैसे कि बनाई है इन्होंने बिरयानी। और अगर आपको जी, मैं कैमरामैन को कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा दिखाएं। बहुत ही अच्छा जो है वो अरोमा भी आ रहा है, खुशबू भी आ रही है, और जो थोड़ा है मैं दिखा थोड़ा टेक्निक जो दिखाएंगे आप इनको, ये बिल्कुल ये देखें मजे की जी, बिल्कुल बिरयानी जो है बन गई है। वो तह वाली बिरयानी नहीं है, थोड़ा चेंज है ये बिरयानी, और ट्राई करें तो थोड़ी टेक्निक जो है चेंज है। अच्छा, तो आप इसको दम पर रखें जी। और इसके बाद जो है स्मूदी तैयार करें, और हम लोग जा रहे हैं, यानी कि मैं वापस जा रही हूँ अपनी सीट पर, और आपने ये जल्दी जल्दी रेडी करना है, फिर आऊंगी मैं टेस्ट। और इस टाइम जो है हमारे साथ डॉक्टर कमर जो है ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि जो है ओहदेदार हैं PMA के, और इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? शुक्र, ठीक। तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब से तो जरूर पूछना चाहिए, तो कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या हो रहा है, कुछ बताएं हमें। बहुत सारे, एक तो कोरोना के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, और क्या मुल्तान की सिचुएशन है, हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है, निश्तर हॉस्पिटल की, कुछ बताएं हमें डॉक्टर कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निश्तर की जो सिचुएशन है ना, इस टाइम मतलब हमने जो स्टार्ट लिया था, हमने 2 वार्ड से स्टार्ट लिया था, आइसोलेशन वार्ड, मतलब जो हमारे सस्पेक्टेड थे या कंफर्म केसेस थे वहाँ पे रखे जाते थे। लेकिन केसेस मतलब ईद के बाद जो मतलब सूरत हाल ख़राब हुई है, उसकी वजह से अब हमारे 7 वार्ड टोटली फिल हो चुके हैं कोरोना के पेशेंट्स की वजह से। अब हमें और वार्ड्स भी चाहिए। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि जो न्यू DHQ की बिल्डिंग है, किडनी इंस्टीट्यूट ऑफ मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उसे फंक्शनल करके हमें वो हैंड ओवर की जाए, ताकि हम जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। सेकंड नंबर पे ये कि जो निश्तर को फंड प्रोवाइड किया गया था स्टार्ट में ही, जब हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए थे मार्च में, वो जो फंड है ऑलमोस्ट नियर टू एंड है, तो मजीद फंड भी हमें चाहिए इसी के लिए। थर्ड नंबर पे ये है कि जी अब देखें हम लोग मतलब फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, फ्रंट लाइन पे भी हैं हम लोग, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज, पैरामेडिक्स। तो हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि हमें ना डॉक्टर्स के लिए मतलब कोई एक वार्ड सेपरेट मतलब वो कर दें, अलॉट कर दें, ताकि जो लोग मतलब ड्यूटीज करते हुए इफेक्ट हो रहे हैं, ताकि उन्हें वहाँ पे एडमिट किया जा सके। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ या ये मुतालबात जो है थ्रू आउट चले आ रहे हैं, तो क्या कुछ इस पर अमल दरामद हुआ? अमल दरामद की बात जब तक जहाँ तक है, तो हमारी प्रिंसिपल साहब से भी यही मतलब मीटिंग हुई है इसी चीज़ पे। तो अभी हमें कोई ऐसा वार्ड दिया नहीं गया डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स नर्सेज के पेरेंट्स के लिए या उनके लिए जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। लाजिम बात है, कोविड-19 की जो है पेशेंट को देख रहे हैं, तो जी तो मतलब हमें नहीं दिया गया अभी तक। ठीक है, बाकी हमारी ये है कि हमें फंड्स दिए जाएं, ताकि हम जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं उससे बेहतर मतलब जितनी हो सकती हैं हम उस चीज़ को प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा था कि मजीद जो है वार्ड खाली भी कराए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि जैसे आप तो कह रहे हैं कि बाहर जो है कोई दिया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि निश्तर में ही कुछ मजीद वार्ड खाली कराए जा रहे हैं, तो इससे दूसरे जो पेशेंट हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? देखिए उस पर ना असर पड़ रहा है। अब उस पर आप ये देखेंगे, अब उन्होंने अब जो न्यू है कि जी आर्थो के वार्ड खाली कराए जाए, बिल्कुल ठीक हो गया, 21 और 24 वार्ड। अब वो खाली तो हो जाएंगे, मतलब कोरोना को हम लोग वहाँ पे डील भी करेंगे, लेकिन हमारे पास जो रूटीन के पेशेंट्स हैं, चलो जो एक हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग है उससे तो हम वेट करा सकते हैं, रूटीन के प्रोसीजर्स होने चाहिए, तो होप्स हो के वो होते रहेंगे, वो हम मतलब करेंगे मैनेज। ठीक। तो कितने पेशेंट हैं जो सीरियस हैं वेंटिलेटर कोरोना के? जी बिल्कुल, कोरोना के। देखिए वेंट पे पेशेंट्स जा रहे हैं, मतलब अब हमारे पास एक ICU है जो निश्तर का अपना सेंट्रल ICU है, उससे तो यूज नहीं किया जा रहा कोरोना के लिए, क्योंकि उसमें आपके रूटीन के पेशेंट्स इतने हैं कि वो अब नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे वार्ड नंबर 22 में ICU बनाया गया था, तो वहाँ पे वो टोटली फिल्ड है, मतलब उस पे आप ये देखेंगे 10 to 12 बेड्स जितने भी हैं ना, जिन पे बेड्स उन्होंने अवेलेबल किए हैं वो सारे फील्ड हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर खुदा न खास्ता मजीद आते हैं जो सीरियस पेशेंट हैं, तो उनके लिए जगह नहीं है। इस हवाले से बात भी करते हैं
क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे अक्सर सोशल मीडिया पे भी बात करते हुए नजर आते हैं कि अक्सर लोगों की या दोस्तों की उनकी डेथ हो गई है क्योंकि जो है निश्तर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है, सांस लेने में दुश्वारी है और अक्सर लोगों की इस तरह डेथ हो गई। तो मजीद बात करते हैं क्या क्या सहूलतें मजीद प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और डॉक्टर्स की जो हिफाजत है उसके लिए क्या किया जा सकता है। किट के हवाले से भी बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपके मतलब फिर। और डॉक्टर कमर से बातचीत चल रही थी ब्रेक से पहले और जान रहे थे कि क्या हालात हैं निश्तर हॉस्पिटल के। जैसे कि कहा जा रहा है वेंटिलेटर मजीद नहीं है, 12 बेड हैं आईसीयू में जो कि फिल हो चुके हैं और मजीद जो है सीरियस पेशेंट को नहीं लिया जा रहा। तो बेचारे पेशेंट कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब, ये बताएं। नहीं, सीरियस पेशेंट्स को तो लिया जा रहा है, लेकिन हमारे पास अब वेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो लेकिन मैन पावर ही नहीं है कि जो उन्हें मतलब फंक्शनल कर सकें। देखिए आईसीयू का जो प्रोटोकॉल है कि 1 बेडेड प्रोटोकॉल है, मतलब एक स्टाफ है तो एक बेड के लिए ही है, लेकिन हमारे पास इतनी ट्रेन स्टाफ ही नहीं है कि वो वेंट को फंक्शनल कर सकें। अब अगर एक सिक पेशेंट है वेंट पे हमने डाल भी दिया है तो एक स्टाफ 3 से 4 लोगों को डील कर रही है, उसका कोई बेनिफिट तो नहीं, आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो बेहतर तो ये कि इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करना यही चाहिए, ट्रेन करना है पैरामेडिकल स्टाफ को, क्या करना है इसके लिए यही है कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी बेसिस पे मतलब कुछ स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, कुछ नए लोग रखने चाहिए। जी, न्यू लोग रखने चाहिए। अब एमओस के इंटरव्यू हुए थे कोरोना के लिए, उन्होंने मतलब इंटरव्यू कंडक्ट कराया और 10 लोगों को सिलेक्ट किया, वो भी सेक्रेटरीट में ही सिलेक्ट किया गया था। तो जब उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया तो उसमें से 5 लोगों ने ज्वाइनिंग दी है, 5 ने नहीं दी, मतलब इतना डिले हो गया इसके लिए। तो इसी के लिए मतलब है कि नर्सेस, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को मजीद इंडक्ट किया जाए यहाँ पे, जो कोरोना पे ही काम करें, तब जाके हम इस पे कोई काबू पा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी कि जो है डॉक्टर ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ और बहुत सारे डॉक्टर जो है शहीद भी हो चुके हैं कोविड-19 से। तो ये बताएं कि जब हम हिफाजती किट की बात करते हैं तो गर्मियों में, मुल्तान की गर्मी आपके सामने, मुझे पता है जब मैं ये मास्क पहनकर बैठी हूँ और आज ग्लव्स, तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है मुल्तान में, तो कितना मुश्किल है जो है सब करना या देखना या देखभाल करना, कुछ इस हवाले से बताइए। देखें, किट्स पहनना बहुत मुश्किल है, मतलब जैसे आप कह रही हैं कि जी मुल्तान की गर्मी भी है, लेकिन हमें क्या करना है कि पहननी भी है, अपनी सेफ्टी भी हमने करनी है। उसके बावजूद भी मतलब हमारे लिए जो मुश्किलात है, मतलब वो ये है कि वार्ड 28 और 29 में मतलब एसीज नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए मतलब हमने प्रिंसिपल साहब को भी इन्फॉर्म किया है, तो उन्होंने जितना अपना वसाइल से हो सकता था वो किया है। अब कुछ और कंप्रेसर और कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी रिपेयर के लिए, जो पुराने एसी हैं, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं PMF मुल्तान के, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद उर्फ हिराज साहब, उन्होंने भी कुछ अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से मतलब कुछ परचेज किए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम फंक्शनल कर लेंगे। सेकंड नंबर पे ये कि देखिए हमें किट्स पहनना या कुछ भी मतलब हम टॉलरेट कर जाएंगे, हम कर भी रहे हैं, डॉक्टर्स भी शहीद हो रहे हैं, इफेक्ट भी हो रहे हैं सारे, लेकिन हमें जो इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि रिस्क अलाउंस देंगे, वो हमें आज तक नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब वो इन्हें देना चाहिए, ताकि देखिए काम तो हर बंदे ने करना है, बिल्कुल, लेकिन ये आप समझ लें कि कोई हौसला अफजाई हो जाती है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी अनाउंसमेंट किया था वैसे स्टार्ट में, वो लेकिन वादा वफा नहीं किया, और यही बात तो कह रहे हैं ज़हूर दरीजा साहब के वादा वफा नहीं किया हुकूमत ने, इनसे भी वादे किए, वोट लिए, जरूर पंजाब सुबह बनाने का वादा किया ताकि यहाँ के लोगों की महरूमियाँ खत्म हों, लेकिन बात वही है, कहते हैं कि तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। पिछली दफा भी जून में कहा था, फिर आ गया है जुलाई, और ये देख लें आयशा, ये लॉलीपॉप होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। जी दरीजा साहब, महरूमिया के हवाले से बात करते हैं, अगर सुबह बन जाता तो क्या क्या जो है मसाइल हल हो जाने थे यहाँ के लोगों के, कुछ इस हवाले से बात करेंगे हम। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की गाल को गो दे सा जी जरूर कि हुण कोरोना सहूलतां क्या नहीं, इन्हें क्या किते कि पाकिस्तान का सब तो वड्डा करटेना सेंटर मुल्तान बनाए। जी असां उल एहतजाज किया कि भाई तुसा मुल्तान को बड़ेंदे पे हो, इनकी वजह क्या है। इन्हें आख्या कि ये दरम्यान चाले ते हर इलाके दे लोग इथां आसान नाल आवे सन, चले वे सन। गाल यह है कि तुसा अगर बीमारियां देवने होवन, तुसा अगर दुख देवने होवन, तुसा अजाब देवने होवन, तो को सराकी इलाका नजर आंदे,
ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾरुल हुकूमत ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦਾरुल हुकूमत कराची बढ़ाया गया ठीक। अगू तजवीज़ है कि भी मुल्तान देराज गाजी खान ई मगर भी पाकिस्तान ਦਾ सेंटर बढ़दे ते उत्थां होना चाहिए। अयूब खान ਦਾ ਦਾ लगा उन्हें चाहता कराची किनों वन सट्टा उत्थां पहाड़ों दे विच इस्लामाबाद। बिल्कुल। अच्छा जेरा कि डेंजरस है उन्हें भी आख्या गया है कि ये ज़लज़ला जोन है और वो बाद विच साबित भी था। तो भाई करतीना सेंटर तुसां बढ़ा दिते, ठीक है, मुल्तान सहूलतां कहनी, डॉक्टरों को सहूलतां कहनी और स्टाफ को सहूलतां कहनी। तुसां लाहौर दे विच 40 हस्पताल बढ़ा दिते और इत्थां यह कि एक 50 साल पहले निश्तर बड़े जी। उनके बाद तुसां कोई हस्पताल नहीं देंदे। अच्छा रोक हफ्ते मुतालबे करते एक कार्डियोलॉजी मिलिया जी मुल्तान में। और वो कार्डियोलॉजी द फेज 2 12 साल तो बढ़ता पे और वो मुकम्मल थी वने च नहीं आंदा। बिल्कुल। वो कार्डियोलॉजी या वो निश्तर जेरा कम से कम 3 सूबे को डील करेंदे जिन्हें विच खैबर पख्तूनख्वा है, देर इसमाइल खान तक दे मरीज इत्थे हैं, जिन्हें विच बलोचिस्तान है, जिन्हें विच सिंध है और खुद तो सराकिस्तान ओवर बर्डन थी चुके ने हॉस्पिटल जड़े हैं तो सा देखी नो इतना इन्हां दी हालत ज़ार देखी नो उन्हें ते वर्क क्या नहीं देते इन्वेस्टमेंट क्या ते नहीं हिन्ना नाल गाल करो लाहौर वंजो वो गाल ही नहीं सुनदे। जेड़ा कुछ है हिन्ना 40 साल ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ हर चीज हिन्ना उथे ही लाती है। बिल्कुल। हर चीज हिन्ना उथे ही रखी है। वल वंजो तो वह दिन सी तो को रोमन को बगैर है कोई गाल कहना। और शाकिर शुजाबादी आख्या भला खुशियां कहीं को चक पेंजन, भला खुशियां कहीं को चक पेंजन, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे, जेरी चीख पुकार को फंद आदी वह तू च बड़ा पता लग वेंदे, जे रोवण अपने वस होंदे तू रो दिखला पता लग वेंदे, जिवें उमर निभी है शाकिर दी एक मिनट निभा पता लग वेंदे। तुसां सारो कुछ खा गयो लुट गयो जदों दा पाकिस्तान बड़े तुसां इत्था सारे लोले दे उत्ते लूण नहीं रखा, सारी बहश्त जी धरती है, इत्था हर शय है, कहीं शय दी कोई कमी क्या नहीं। अल्लाह से कुरान मजीद विच जरा बहश्त दा नक्शा दसे जन्नतन तजरी मिन तहतिहा अनहार वो सराकिस्तान दा नक्शा है। इत्थे नहरां भी हैं, इत्था फल हैं, फ्रूट हैं, इत्था कहीं शय दी कोई कमी क्या नहीं। तुसां देखो कि अनाज इतना ज्यादा है कि खुले गुदामे दे उत्ते पे, लेकिन लोग 2 वक्त की रोटी वास्ते वो कराची गिन वो बलूचिस्तान गिन भाई क्या है जिन्हें अपने घर दे विच इतना दाना होवे वो क्यों मजबूर थे। यह वजह है कि सूबा कहने इतना हुण तुसां देख गिनो कि जितना आला ओहदे DCO DPO कमिश्नर फलां 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 महकमे दे हेड सारे तुसां चाहते बाहरों ला दो। क्या ई धरती दे लोग थोड़े गुलाम हैं, थोड़े कमी हैं, थोड़े मुजारिन। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। फ्रॉड करेंदे वे हक नवे देंदे ही पाकिस्तान वास्ते। तुस खिदमात देखो सिर्फ रियासत बहावलपुर की खिदमात देखो कि पाकिस्तान बनने को पहले एक डाक टिकट जारी था जिंदे ते एक पासे कैद आज़म की तस्वीर है, दूजे पासे नवाब सादिक मोहम्मद की तस्वीर है। नेहरू आख्या ये पाकिस्तान बढ़से मैं देख सा किवें तुसां तनख्वाह चलेंदो। वाले नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी 7 करोड़ रुपया दिता, 1.25 रुपया फी तोला सोने की कीमत है। और कैद आज़म आख्या ही कि नवाब बहावलपुर मोहसिन पाकिस्तान है। कैद आज़म को फातिमा जिन्ना को अपना अल शम्स महल अल कमर महल कराची का दे दिता, मुस्लिम लीग को फंड दिते, केड़े वसाइल हैं जेरे नहीं दिते। ना अज निसाब की किताब भी जिक्र है, ना तारीख की किताब भी जिक्र है। तुसां पाकिस्तान बड़े इवें समझे चा कि ये सारा मफतूहा इलाका है। लुट मार शुरू कर दिते वे, जमीन लुटी वेंदो, वसाइल लुटी वेंदो, मुलाजमत लुटी वेंदो और ई वसेब दे लोगों को महकूम में महज बढ़ा दिते। क्या है भाई आखिर क्या जुर्म किते ई पाकिस्तान दे लोग हैं। मशरकी पाकिस्तान तुसां तुड़वा दिते और वो भी तुसां सारे जुल्म किते हैं, उन्हां नाल भी तुसां जांचां किते हैं। आखिर पढ़ो तारीख हमूदुर रहमान कमीशन दी रिपोर्ट छप गई क्या कितन भाई लोगों को हक दो, इंसान को हक दो। सराकी खिते दे लोग सूबा मंगदे और उवें सूबा मंगदे जिवें बे सूबे और ना वो बरतर सूबा मंगदे ना कमतर सूबा कबूल करे सन। उन्हें दा अपना सूबा है। रंजीत सिंह के कब्जे को पहले मुल्तान सब तो बड़ा सूबा है। तारीख चाहते पढ़ो
आइन अकबरी दे विच मुल्तान सूबे दी हदूद लिखियो हैं और गाल है कि तुसां कहंदो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जैसे रंजीत सिंह दा कब्जा है उनको जायज करार देंदो, रंजीत सिंह को हीरो करार देंदो, रंजीत सिंह दे तुसां मुजस्मे बढ़ा दिते और मुजस्मे तुसां पढ़ाओ नवाब मुजफ्फर खान शहीद दे जरा रंजीत सिंह नाल लड़िया आखिरी टाइम तक लड़दा रह गया और वो हथियार न सटे अपनी आल औलाद ने कुर्बाना दे दित्या कुफर इस्लाम दा मोरका था। अजीब गाल है कि तुम हर कम पुठा करे सो और ये समझ सो कि इन खिते दे लोग बेवकूफ हैं उन्होंने को कहीं गाल दी समझ क्या नहीं वो सब चीज समझते हैं जेरे तुहाडे नीयत दे अंदर खोट खड़ा होंदे उन खोट को भी समझते हैं तुहाडे एक वाल दे पर्दे दे विच जेरी यानी कि सादा लोग जड़े लोग हैं इथों दे वो तारी मकसद समझते हैं औलाद दी धरती दे लोग हसे न्यासमंद लोग हसे असा वेलकम आख्या हाँ नाल लाता मेहमान नवाज़ियां कीतियां क्या कुछ नहीं दिता आने वाले भिरावे को लेकिन तुसा क्या पे करेंगे। ठीक है तो मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन हम अब जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर और डॉक्टर कमर से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि निश्तर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और यंग डॉक्टर्स की ज़्यादा कमी है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अमले की कमी है, तो इस हवाले से कुछ नज़रसानी की जा रही है, कुछ इस हवाले से बताइए। जिन जो डॉक्टर्स की कमी है ना उसके लिए मैंने मतलब पहले भी अर्ज की है कि इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे, मतलब रिकमेंडेशन भी भेजी गई थी, लेकिन सेक्रेटरीट की तरफ से कुछ 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। क्या 10 लोग काफ़ी होते? अगर वैसे तो 5 लोग जो है उन्होंने ज्वाइन किया तो क्या काफ़ी होते? जिस तरह से कोविड-19 के जो है पेशेंट में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, तो क्या आप समझते हैं? वो काफ़ी नहीं थे, मतलब जो रिकमेंडेशन देखे हैं निस्तर की तरफ से गए थे, निस्तर ने उतने लोग रिकमेंड किए कि जो यहाँ पे ज़रूरत थी। चाहिए ये था कि वो निस्तर को ही देते कि आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लोगों को सिलेक्ट करके फाइनल कर लें। ठीक है, इन्होंने तो अपनी रिकमेंडेशन भेज दी, लेकिन सेक्रेटरीट वालों ने सिर्फ 10 लोग भेजे, 10 की लिस्टें भेज दी। उसमें से मतलब जो लोग थे उन्हें कॉल्स की गई, उनमें से 5 ने कहा कि हमने ज्वाइन करना है, 5 ने कहा कि हमने ज्वाइन नहीं करना। ठीक, तो 5 में से भी एक ने जो ज्वाइन किया तो उन्होंने जी ज्वाइन करते ही अपने 1 मंथ प्रायर नोटिस भेज दिया कि मैं अगले महीने से नहीं आऊँगा। ठीक है, आपके पास 4 रह गए हैं। ठीक है। सेकेंडली जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब जो हमारे समझ लेंगे बैकबोन है, तो उसमें आपके पास देखे पूरा साउथ पंजाब है, मतलब सबके ही टेस्ट हो रहे हैं, आपके ओपीडी बेसिस भी टेस्ट हो रहे थे, आपके इंडोर्स के भी टेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर्स के भी उसी में से ही टेस्ट हो रहे थे, लेकिन वो जो स्टाफ है ना उसे इंक्रीज नहीं किया गया। ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहा था मतलब उन्हें इन्होंने 3 शिफ्ट्स में मतलब रोटेट करके और विदाउट एनी रिलीव मतलब उनसे काम लिया, वो भी 24 घंटे। आप ये भी बता दें कि 24 जैसे इमरजेंसी 24 घंटे खुली है, तो ये सेंटर जो पैथोलॉजी है डिपार्टमेंट ये भी 24 घंटे 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। देखिए वो रेस्ट नहीं करेंगे, वो कैसे आपको मतलब डिलीवर कर सकते हैं? इन्हें उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए थी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। इसका अल्टीमेट क्या होगा कि आपके मतलब लोग इफेक्ट होते जाएंगे, अल्लाह ना करे उनमें से कोई लोग इफेक्ट हो जाए तो आपके पीछे तो बंदे ही नहीं है। जिस तरह आपके पास वेंट पड़े, आपके पास मैन पावर नहीं है कि उन्हें चलाया जाए। तो ये चीजें इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये चीजें टैकल की जाए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है वो कोरोना वार्ड में तब्दील करने के लिए कहा है, कोरोना में हॉस्पिटल कोरोना में, तो क्या तजवीज़ है? कुछ इस हवाले से देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड, इन्हें गवर्नमेंट को इससे पहले ही कर लेना चाहिए। देखिए आपका निश्तर इन्होंने पहले 26 वार्ड लिया, 27 लिया, 28 लिया, 29, चलो हमारा आइसोलेशन वार्ड है, उसके बाद इन्होंने वार्ड 12 ले लिया, अब वार्ड ले रहे हैं 21 और 24, 22 भी ले लिया। अब ये देखेंगे वो पेशेंट्स आपके हर कॉरिडोर में से गुजर के जा रहे हैं, तो आपका समझ लेंगे पूरा निश्तर इस टाइम इफेक्ट हो चुका है इस चीज से। ठीक है, मतलब देखें एयर ड्रॉप्स हैं, इसके ड्रॉपलेट से मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है। जो उन पेशेंट को अटेंडेंट्स मिलने जाते हैं उन्होंने भी हर कॉरिडोर से मूव करना है, उन्होंने कैंटीन पे भी आना है, उसी कॉरिडोर में से हमने जाना है, डॉक्टर्स ने जाना है, पैरामेडिक्स ने जाना है, नर्सेज ने जाना है। मतलब देखिए कितना एक फ्ला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वही बात है कि यहाँ खतरनाक हद तक कोविड-19 के जो मरीज हैं पेशेंट वो बढ़ते जाएंगे, आउटब्रेक बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ताकि हम चाह रहे थे एक साइड पे हो
تاکہ وہ مطلب آپ کا عام لوگوں میں تو انٹریکشن نہ ہونا وہاں پہ, آپ کا پورا سٹاف تو اس پہ ایکسپوجر نہ ہو, لیکن ہمارا پورا سٹاف جو ہے نا ایکسپوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اگر مسیحا جو ہے, جو آپ کا ڈاکٹر ہے, اگر وہ بیمار ہو جائے گا تو پھر سوچے کہ علاج کون کرے گا؟ وہی نا بات وہی ہے کہ اگر محاذ پہ آپ کے لڑنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ اگر ہو جائیں گے, افیکٹ ہو جائیں گے, تو کون مطلب آپ کو سروائیول کے لیے مطلب آگے لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا, آپ کا بیک اپ پلان ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. تو اب آپ یعنی کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جو مطالبات ہیں وہ کیا کیا ہے؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو مطلب ہمیں نشتر کو مزید فنڈ دیا جائے, سیکنڈ نمبر پہ مطلب ڈی ایچ کیو کو ایز سون ایز پاسبل ہینڈ اوور کیا جائے, تھرڈ نمبر پہ مطلب جو مین پاور ہے, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اور پیتھولوجی اسٹاف, اسے انکریز کیا جائے. فورتھ نمبر پہ ڈاکٹرز کے لیے, پیرامیڈکس اور نرسز جو لوگ افیکٹیو ہو رہے ہیں کرونا کی وجہ سے, ان کے لیے اسپیشل ہمیں کوئی وارڈ ایلوکیٹ کیا جائے, جہاں پہ وینٹ بھی اویلیبل ہوں, جہاں پہ ہمارا اسٹاف بھی بیک اپ پہ ہو, تاکہ انہیں پریورٹی بیس پہ وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے. اور سینٹرل اے سی بھی ہو, جی سینٹرل جو اے سی ہے مطلب جو یہ چیزیں آئی انہیں بھی ٹھیک کیا جائے. اور میس ٹیسٹنگ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, وہ نشتر میں اب ختم ہو چکی ہے, جسٹ انڈور سے کیے جا رہے ہیں, تو وہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے اپنی صحیح طرح سے اپنی خدمات کا انجام دے سکے. جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ہائرنگ میں بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ جوائن نہیں کر رہے. ایک وہ ٹائم تھا جب کہ لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی گورنمنٹ جاب ہمیں مل جائے, لیکن جب اب کہا جا رہا ہے, سلیکٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, تو لوگ نہیں آنا چاہتے. ڈاکٹر لوگ ڈرتے ہیں, لیکن جو ہے ہر ایک کو اپنی زندگی جاری ہے, ہر ایک کی اپنی فیملی ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو سلوٹ ہے, آپ لوگوں کو سلام ہے جو آپ جو ہے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو جہاں لگتا ہے, جہاں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. کتنے ڈاکٹر شہید ہوتے ہیں, کتنے لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں, تو ہم لوگ اتنے ڈر اور خوف میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا حال دیکھیں آپ اور حال سنیں. تو ویسے حال کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا, آج یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ اور یہ سب کچھ ہینڈل کر رہے تھے ڈاکٹر کنور, تو کیا سوچ ہوتی ہے, کیا چل رہا ہوتا ہے ذہن؟ جب ہم لوگوں نے مطلب میڈیکل پروفیشن چوز کیا تھا نا, مطلب تب ہمارے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالی گئی تھی کہ ہم نے ہمیشہ مطلب خطرے سے ہی کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ایمرجنسی میں ہیں, آپ کے پاس ہر قسم کا پیشنٹ ہے, آپ کے پاس کینسر کا بھی پیشنٹ ہے, آپ کے پاس ٹی بی کا بھی پیشنٹ ہے, اب مطلب ہر قسم مطلب آپ کے پاس انفیکشن ہے, لیکن ہم نے کام کرنا ہے. اب جو کرونا ہے اس میں جتنا پینک ہوئی ہے کمیونٹی سب لوگ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حوصلے ویسے ہی بلند ہیں. جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ ریکور ہوتے ہیں, مطلب ہماری کیئر سے ریکور ہوتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کا جو مطلب اس کی سمائل ہے نا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ مطلب ہم ہماری پوری ٹیم, یہ نہیں کہ ہمارا کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی پیرامیڈک, کوئی نرس, یہ نہیں اپنے بیک سٹیپ پہ کوئی بھی نہیں گیا. انہوں نے ہمیشہ یہ مطلب ایک آخری سوال مختصر سا جواب چاہوں گی. یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہیں, ڈاکٹرز انجیکشن لگا رہے ہیں, پیشنٹ مار رہے ہیں, تو اس میں کیا سچائی ہے, کیا حقیقت ہے؟ وہ جسٹ پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈا کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں, کچھ عناصر ہیں, اور نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کے کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں, اب اگر انجیکشن والی بات سچ ہوتی, ہمارے ڈاکٹرز شہید نہ ہوتے, ہماری نرسز شہید نہ ہوتی, مطلب اپنے لوگوں کو کون وہ کرتا ہے, مارتا ہے. لیکن یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا اس چیز کو ذرا چیک کریں, اور وہ مطلب یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو کریٹیسائز کریں, اور یہ ختم ہونا چاہیے. میڈیا تو کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ہی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, تو یقیناً کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے. وہ مسیحا ہیں آپ لوگوں کو, بلکہ وہ زندگی دینا چاہتے ہیں, اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی پیشنٹ کی جو ہے ڈیتھ ہو جائے, بلکہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جان بچائی جائے. بہت بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر رہے. تو ڈاکٹر صاحب تعالیٰ بھی شکریہ ادا کرے سوں, اور آخری سے گال کرے سا سوال بھی کرے سا کہ اگر سر کی صبح 92 تھیا تے وال اے دسو جڑا ہے بڑے اقدار جڑا ہے, بڑے سارے اقدار جڑے ہیں جاگیردار لوگ ہی وال بن سن تھے, تو وال تو آپ کو کیا فائدہ تھی وال وہ غریب بندہ دی آواز کیڑا جو ہے بلند کرے سی, کیڑا اگو آسی, کیا آپ سے حوالے گال ہے عائشہ بی بی کہ جاگیردار تو ہون بھی برسر اقتدار ہیں, کل بھی ہن, ممکن ہے اگو بھی آسن, لیکن جی میں صوبہ بڑھسے تا صوبائی دارالحکومت اتنے تھی سے لکھاں دی تعداد دے وچ نویاں نوکریاں ملازمتاں مل سن. ان تو علاوہ ہوں ڈاکٹر صاحب بیٹھن انٹری ٹیسٹ ہے, ہوں نشتر ہے, تو نشتر دے وچ 95% تو باہر دے سٹوڈنٹ آیا کھڑے. اگر صوبہ ہو سے تا اتھوں دے بال جڑا ہے او میڈیکل کالجاں دے وچ داخل تھی سے, اتھوں دے بال انجینئرنگ کالجاں دے وچ داخل تھی سے. سادہ سی ایس ایس تک کوٹا الگ تھی ویسے
ਜਿੱਥਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ थी सन। और इवें ही साडा सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन इथे ही होसे, इथों दे मुलाजमतें दे उहे मालिक होसन, रेवेन्यू बोर्ड जे रहे इथे ही होसे। हुण जमीना साजान मालिक लाहौर बड़े बैठे जिंदी मर्जी आवे उन्हां को चोलिस्तान च अलाट कर देंदे, थल दे विच अलाट कर देंदे, दमान दे विच अलाट कर देंदे। हर शय दी लुट मार मची हुई है, जिवें कि भी ओ मालिक होवन जेरे लोग कदीम लोग इथों सदियां तो दुख सुख बीमारी का मुकाबला करें, उन्होंने को अलाटमेंटा नहीं मिलता, बहर दे आते और साड़ी डेमोग्राफी तब्दील की वेंदी पे, सारी आबादकारी नाजायज़ करते। इतना उकाड़ा छावनी के मुतासरीन ने, इतना तरबेला डैम के मुतासरीन ने, इतना मंगला डैम के मुतासरीन ने, और इस्लामाबाद कैपिटल बड़े और उनके मुतासरीन को सरायकी इलाके के जमीन दिता गई। क्या हूँ इस्लामाबाद वाले को डूम एक 40 डेसन सरायकी इलाके को तो ये सारा जरा महरूमियान वो खत्म थी सन और सकूं इतमाद हो सके साडा अपना सूबा है, साडी अपनी शनाख्त है, साडा अपना खिता है। जिवें ॿियां कौमां इत्थां वसदा पिन, सरायकी खिते दे सरायकी वसेब दे लोग और सरायकी कौम का भी अपना एक फखर हो सी। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर दरीचा साहब, तुझे तशरीफ खेन के वक्त निकाले। और जी मैं जा रही हूँ शमा कुकिंग ऑयल और बनास्पति की किचन में। बिरयानी जो है पक चुकी है, दम पर भी आ चुकी है और जी बिल्कुल हमने जो है टेबल पर सजा दी है ताकि नाज़रीन को दिखाया जाए, बहनों को दिखाया जाए कि मज़ेदार बिरयानी शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में आपने कैसे बनानी है। और चावल जो है निखरे निखरे से चावल लग रहे हैं, अपना वो है अंदाज है आयशा का तारीफ करने का किसी चीज का। तो बताएं तनवीर भाई कैसे कंप्लीट किया, और वाकई चावल जो है निखरे निखरे से दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये है कि राइस जो है उसके अंदर कलर नहीं आना चाहिए, कलर जो है उस राइस का वाइट रहना चाहिए। उसके लिए हमने ऑयल डालना है, नमक डालना है, उसमें थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता उसमें डाल देना है खुशबू के लिए, ठीक है जी। उसको हमने अलग से पकने के लिए रख देना है। कौरमा हमने जो है कि वो अलग से तैयार करना है, जिसमें ब्राउन प्याज को और टमाटर को उसको ग्राइंड कर लेना है, दही को और टमाटर अलग से ग्राइंड कर लेने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको हमने मसाले को तैयार करना है, उसमें चिकन डालना है, उसका कौरमा तैयार करना है, ठीक है जी। कौरमा तैयार करके उसको जब दम पे लग जाएंगे राइस तो एक साइड पे आपने क्या करना है, चिकन को डाल लेना है, सारे चावलों के ऊपर नहीं डालना, ठीक है, वरना वो सारे कलर वाले हो जाएंगे, मसाला होता है ना उसके अंदर। एक साइड पे डाल लेना, एक साइड पे आप थोड़ा सा फूड कलर डालें और एक साइड वाले जो राइस हैं उसके ऊपर आप जो गार्निश हमने दिखाई थी वो डाल दें, ताकि वो एक साइड से हो गई हमारी। असल में स्मूदी को भी कंप्लीट करें क्योंकि शो का टाइम जो है स्मूदी में है जो केला है, दही है और थोड़ी सी हमने इसमें शुगर डाली है हस्बे जरूरत। आजकल तो लोगों को शुगर भी है, वो फिर बगैर उसके शुगर के, क्योंकि जो मीठा होता है केला तो उसके ऊपर हमने जो है कि गार्निश जो है वो डाल दी है दालचीनी की और लौंग। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का। खुश रहिएगा, अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। और ये 2 दिन है, 2 दिन यानी कि मेरी छुट्टी के हैं और आयशा अब इंजॉय करेगी। और वैसे तो इंजॉय हम रोज़ करते हैं, जब यहाँ आते हैं प्रोग्राम करते हैं, बातें करती हूँ तो बातें करके अच्छा लगता है मुझे। मंडे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।